படிப்போம் 1 யோவான் 5:1. අපි කියවමු 1 යොහන් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. Let's read 1 John chapter 5 and verse 1. இயேசுவானவரே கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான். பிறப்பித்தவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிற எவனும் அவரால் பிறப்பிக்கப்பட்டவனிடத்திலும் அன்பு கூறுகிறான். යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බව විශ්වාස කරන සෑම දෙනාම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපද සිටිති. ඉපද වූ තැනන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන සෑම දෙනාම උන්වහන්සේගෙන් උපන් තැනැත්තාටත් ප්‍රේම කරති. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. இயேசுவானவரே கிறிஸ்து. යේසුස් වහන්සේම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. Jesus is Christ, or Jesus is the Christ. Now let me say that in Greek. இதை நான் கிரேக்க மொழியிலே சொல்லுகிறேன். අපි මේක ග්‍රීක් භාෂාවෙන් බලමු. Jesus estin ho Christos. Jesus அப்போ நான் மறுபடி சொல்லுகிறேன். Okay, let me repeat it because a lot of you don't know Greek, but there are some of you who know Greek. நிறைய பேருக்கு கிரீக் தெரியாது. බොහෝ දෙනෙකුට ග්‍රීක් භාෂාව දන්නේ නැහැ. கிரேக்க மொழி தெரிந்தவர்களும் உண்டு. නමුත් සමහරක් ග්‍රීක් භාෂාව දන්න අයත් සිටිනවා. Jesus estin ho Christos. இயேசுவே கிறிஸ்து. යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. Jesus is the Christ, or Jesus is Christ. The Greek implication is that Jesus is the only Christ. இந்த கிரேக்க மொழி எப்படி சொல்லுகிறது என்றால், මේ ග්‍රීක් භාෂාවේ කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්න කිව්වොත් இந்த இயேசு மாத்திரமே கிறிஸ்து. මේ යේසුස් වහන්සේ පමණමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ஆகவே இப்போ 4 அதிகாரங்களை யோவான் எழுதிவிட்டார். යොහාන් තුමා පරිච්ඡේද 4ක් ලියලා හමාර කළා. John has written 4 chapters already, and we have studied sort of in depth these 4 chapters. இதுவரை 38 பாகங்களில் මේ පමණ වෙනතෙක් අපි කොටස් 38කදී அந்த 4 அதிகாரங்களையும் ஓரளவு ஆழமாய் படித்து விட்டோம். පරිච්ඡේද 4 පිළිබඳව යම් ආකාරයෙන් අපි ගැඹුරින් හදාරවුවා. கடைசி அதிகாரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். අපි දැන් අවසාන පරිච්ඡේදයට පැමිණ සිටිනවා. முடிந்த அளவு நான் வேகமாய் போகிறேன். අපිට හැකි අයුරින් අපි වේගයෙන් ගමන් කරන්න යනවා. அநேகமாக அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் முடித்து விடுவேன் இந்த 1 யோவான் பாடத்தையே. බොහෝ විට ලබන සතියේ මෙම 1 යොහාන් පාඩම හමාර කරන්න පුළුවන්. So we are in chapter 5 and I will go as far as we could today. But I am sure that next Sunday I will be able to conclude the study of 1 John. Okay? இப்போ 4 அதிகாரங்களிலே பல காரியங்களை யோவான் கற்றுக் கொடுத்து விட்டார். දැන් අපි දන්නවා පරිච්ඡේද 4 තුල යොහාන් තුමා බොහෝ දේවල් උගන්වනු ලැබුවා. Now John has taught us a lot of things through the first 4 chapters, and now the 5th chapter is like more or less the conclusion. இந்த 5ஆம் அதிகாரம் கிட்டத்தட்ட முடிவுரை மாதிரி. දැන් හරියට මේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදය මේ කතාව තුල නැත්තම් මේ රචනාව තුල අවසාන කොටස හා සමානයි. அப்போ அந்த முடிவுரையை அவர் எப்படி தொடங்குகிறார்? අවසානයේ කෙබඳු ආකාරයටද එතුමා පටන් ගන්නෙ? How is he starting his conclusion? This is what he says. Hey blokes, Jesus, he is the only Christ. அவர் சொல்லுகிறார், இப்போ நிறைய விஷயங்கள் படித்து விட்டோம். ඕක කියනවා දැන් අපි බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තා. இப்போ இத முடிப்போமா? දැන් මේක අපි හමාර කරමුද? முடிக்கும் போது நான் சொல்லுகிறேன், දැන් අපි අවසාන කරනකොට කියන්නම් இயேசுவே கிறிஸ்து. යේසුස් වහන්සේ පමණයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. இயேசு மட்டுமே கிறிஸ்து. යේසුස් වහන්සේ පමණයි ක්‍රිස්තුස්. ஏன் அப்படி சொல்ல வேண்டும்? ඇයි එසේ කියන්න අවශ්‍ය? Why should he say like that? Now we need to examine. இதை நாம் ஆராய வேண்டும். මේ අපි අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍යයි. இயேசு என்பது பெரிய பிரச்சனை அல்ல. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ඉතාල ලොකු විෂයක් නොවේ. அவர்தான் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு மரியாளின் வயிற்றில் பிறந்து இஸ்ரவேலிலே வாழ்ந்தவர். උන්වහන්සේ තමයි අවුරුදු 2000කට කලින් මරියා මවතුමියගේ කුසේ ගැබ්ගෙන ඊශ්‍රායලේ ජීවත් වුණ තැනැත්තා. Now this Jesus is the person who was born in Israel in the womb, through the womb of Mary, and we know him. He is a historical figure. அவர் சரித்திரத்தின்படி வந்தவர். ඔහු ඉතිහාසයට අනුකූලව පැමිණි පුද්ගලයෙක්. அவர் ஒரு கட்டுக்கதை அல்ல. එය එක සුරංගනා කතාවක් නොවේ. Jesus is not a myth. He is a real historical person. Okay? Even those who don't believe in Jesus have to believe that such a bloke appeared on the earth.
இயேசுவை விசுவாசிக்காதவர்கள் கூட යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරන්නේ නැති අය පවා அப்படி ஒருவர் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்ததை நம்பித்தான் ஆக வேண்டும், ஏனென்றால் சரித்திரம். එහෙම කෙනෙක් ඉපදිලා ජීවත් වුණා කියන එක විශ්වාස කරන්න තමයි අවශ්‍ය. මොකද ඒ ඉතිහාසය. பிரச்சனை அது அல்ல, ප්‍රශ්නය එය නොවේ. பிரச்சனை கிறிஸ்து. නමුත් ප්‍රශ්නය වන්නේ ක්‍රිස්තුස් කියන්නා වූ. The problem is not Jesus, the problem is Christ. Now what is the meaning of Christ? அந்த கிறிஸ்து என்ற சொல்லின் அர்த்தம் என்ன? ක්‍රිස්තුස් කියන වචනේ අර්ථය කුමක්ද? அது உண்மையாக ஆரம்பித்தது எபிரேய மொழியிலே. ඒ ඇත්තටම ආරම්භ වුණේ හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන්. It actually originated in the Hebrew language as Mashia. Mashia என்று தான் அது ஆரம்பித்தது. ඒ පටන් ගැනුනේ හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් මාෂියා කියා. அதைத்தான் தமிழிலே மேசியா என்று சொல்லுகிறோம். එය තමා සිංහලෙන් මේසියස් කියලා කියන්නේ. Now this word Christos or Christ actually originated in the Hebrew as Mashia. Okay, not mafia, okay, Mashia. Now this Mashia became the English Messiah. Now unfortunately many Christians don't know that Messiah is actually Christ. The same element in two different renderings. மேசியா என்பதும் கிறிஸ்து என்பதும் ஒரே සාමාන් එன்ற நிறைய பேருக்கு தெரியாது. බොහෝ දෙනෙකුට දන්නේ නැහැ අවාසනාවකට මේසියස් සහ ක්‍රිස්තුස් කියනවා මේ වචන දෙකේම අර්ථය එක පුද්ගලයා එක යන්න පිළිබඳව. மேசியா என்பது எபிரேயத்திலிருந்து வந்தது. මේසියස් කියලා කියන්නේ හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් පැමිණි දෙයක්. கிறிஸ்து என்பது கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது. ක්‍රිස්තුස් කියලා කියන්නේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් පැමිණි දෙයක්. Messiah derived from the Hebrew and Christ derived from the Greek. Okay? Now let me explain the meaning of Christ or Messiah. இப்போ இந்த மேசியா அல்லது கிறிஸ்து என்பதன் அர்த்தத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். දැන් මේ මේසියස් කියන එකේ ඒ වගේම ක්‍රිස්තුස් කියන වචන දෙකේ අර්ථය ඔබට විග්‍රහ කරන්නම්. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். ආලේපලත් තැනැත්තා. The one who is anointed. Now what is the meaning of anointed? அபிஷேகம் அல்லது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்றால் என்ன? මේ අභිෂේකේ නැත්නම් ආලේපලත් තැනැත්තා ආලේපය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? என்ற தெய்வமே, இன்றைக்கு இந்த அபிஷேகம் என்ற சொல்லை நிறைய பாவிக்கிற ஒரு கும்பலுக்கு தான் அதனுடைய அர்த்தமே புரிய மாட்டேன் என்கிறது. ඉතින් අද මේ ආලේපය කියන්නේ නැත්නම් මේ අභිෂේකය කියනවා වචනය බොහෝ දුරට පාවිච්චි කරන්නා වූ කණ්ඩායම් වලට තමයි ඒකේ යථාර්ථය වැටහෙන්නේ නැත්තේ. You know, the people who don't construe or those who misconstrue the word anointing is ironically the group that uses the word in abundance. Who are they? කවුද පුද්ගලයා? Christians. කිතුණුවන්. கிறிஸ்தவர்கள் தான். கிறிஸ்தவர்கள் தான் அபிஷேகம் 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 என்று சொல்லுகிறார்கள். කිතුණුවන් තමයි හැම වෙලේම ආලේපය 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 කියලා කියාගෙන ඉන්නේ. வேறு மதத்திலும் உண்டு. වෙන ආගම්වලත් තිබෙනවා. வேறு மதங்களிலே அவர்களுடைய தெய்வங்களின் சிலைகளை பாலில் அபிஷேகம் பண்ணுவார்கள், எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுவார்கள். அது உண்டு, இல்லை என்று சொல்லவில்லை. වෙන ඇදහිලි ක්‍රමවල ඔවුන්ගේ ප්‍රතිමාවන් ඔවුන්ගේ දෙවිවරුන් කිරි වලින් ආලේප කරනවා. ඒ වගේම තෛල වලින් ආලේප කරනවා. There are other religions which anoint their idols with oil and milk. Now that is there in other religions, but mostly the word anointing is used by Christians, right? ஆனால் அதிகமாக இந்த அபிஷேகம் என்கின்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள். නමුත් අධික වශයෙන් ආලේප කියනවා වචනේ භාවිතා කරන්නේ කිතුණුවන්. ஆனால் நிறைய இந்த அபிஷேகம் என்ற சொல்லை குழப்பிக் கொண்டிருக்கிறதும் கிறிஸ்தவர்கள் தான். ඒ වගේම මේ ආලේපය කියනවා වචනේ කොලොප්පම් කරගෙන ඉන්නෙත් කිතුණුවන්. சில கிறிஸ்தவர்களுக்கு அபிஷேகம் என்றால் விழுந்து விழுந்து எழும்புவது. සමහරක් කිතුණුවන්ට මේ ආලේපය කියලා කියන්නේ වැටිලා වැටිලා වැටලා අපෝ නැගිටින එක. For some Christians, anointing is just falling and getting up. You know, if more people fall and get up, and if they fall again and again, wow, that was an anointed meeting. The anointing was immense. சில இடங்கள்ல சில பேர் தொப்பு தொப்புன்னு விழுந்து விழுந்து எழும்புனா, සමහරක් තැන්වල සමහරක් අය දබක් දබක් ගාලා වැටෙනකොට விழுந்தவனை திருப்பி எழுப்பி திரும்ப திரும்ப விழுந்தா, වැටිලා වැටෙන පුද්ගලයා ආපහු නැගිටලා ආපහු වට්ටවනකොට ஓ, இன்றைய ஆராதனை அபிஷேகம் நிறைந்திருந்தது. අද රැස්වීම ඇවිල්ලා ආලේපයෙන් පිරීලා තිබුණා කියලා කියනවා. விழுந்து எழும்பி போறவங்கள பார்க்கணும். මේ වැටිලා නැවත නැගිටලා යන අය ගමන් කරන අය බලන්න ඕන. அசோக் லேலன் மாதிரி போவாங்க. මේ அசோக் லேலன்
අශෝක් ලේලන්ඩ් බස් වගේ යනවා. අශෝක් ලේලන්ඩ් එලවලා තියෙනවද කවුරු හරි? එතන පෙර අශෝක් ලේලන්ඩ් ඕටි ඉරිකරින්ගේ. ඔයා එලවලා නැද්ද? අම්මා අර හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක රිලීස් කරනකොට ඒ කියන්නේ අශෝක් ලේලන්ඩ් විතරයි ලෝකේ තියෙන ක්‍රිස්තියානි බස් එක. ஏனென்றால் அசோக் லேலண்ட் பஸ் மட்டும் தான் உலகத்தில் இருக்கிற கிறிஸ்தவ பஸ். The Ashok Leyland bus is the only Christian bus because when you can't run the bus without that anointing. அந்த அந்த அபிஷேகம் இல்லாம அத தொடங்கவே முடியாது. ඒ ආලේපේ නැතුවම ඒ තිරින්ග දානකොට පටන් ගන්නම බෑ. அப்ப இந்த 7-8 தரம் விழுந்து எழும்பி போறதுக்குள்ள பார்க்கணும் நீங்க. ඉතින් මේ 7-8 වතාවක් වැටලා යන ගමන් කරන අය බලන්න ඕන. எப்படி இருந்துச்சு சிஸ்டர் மீட்டிங்? කොහොමද සිස්ටර් සහෝදරිය මේ රැස්වීම තිබ්බේ? அபிஷேகம். ආලේපය. வல்லமையான அபிஷேகம். බලවත් වූ ආලේපය. பயங்கர அபிஷேகம். භයානක ආලේපය. You know, when you talk to these people who were falling under the anointing, they'll say, today's meeting was anointed. இன்னொரு கூத்து இருக்குது கிறிஸ்தவங்க கிட்ட. තවත් එක දෙයක් තියෙනවා විලා කිතුණුවන් අතරේ. அந்த ஊழியக்காரர் අර සේවකයා அவர்கிட்ட பயங்கர அபிஷேகம் இருக்கு. ඔහු ගාව භයානක ලෙස ආලේපය You know, තිබෙනවා. there is a very common Pentecostal rendering to some ministers. Anointed servant of God. How many of y'all heard the expression anointed servant of God? அபிஷேகம் பண்ண அபிஷேகம் நிறைஞ்ச ஊழியக்காரன் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? කීදෙනෙක් අහලා තිබෙනවා ආලේපෙන් පිරුණා උදාසය කියන දේ මේ අහලා තියෙනවද? இப்ப இந்த சர்ச்ல දැන් මේ සභාවේ நான் දේවගැතිතුමා பாஸ்டர் ராஜா, පාස රාජා பாஸ்டர் துஷார, මම பாஸ்டர் டேனி පාස දැනි 4 பேருக்கும் ஐடென்டிட்டி கார்டு கொடுத்துருக்குறாங்க FFCSL. FFSCL එකෙන් අපිට අයදුම්පත් දීලා තිබෙනවා. You know, 4 of us here, the senior pastors, myself, Pastor Raja, Pastor Tushara, and Pastor Danny, we have the FFCSL identity card in which we are called the anointed priests. அதுல எங்களை எப்படி தெரியுமா கூப்பிடுறாங்க? ඒකේ කොහොමද දන්නවද අපිව හඳුන්වනු ලබන්නේ? அபிஷேகிக்கப்பட்ட ஊழியர். ආලේපලත් පූජක. விளையாடாத என்னோட, සෙල්ලම් කරන්න එපා මගෙත් එක්ක. எங்களோட விளையாடாத. අපෙත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஊழியக்காரன் ஐடென்டி கார்டுல வச்சிருக்கிறோம்டி. ආලේපලත් සේවකයෝ කියලා හැඳුනුම් පතේ තියාගෙන ඉන්නවා. We are, don't mess with us because we have, hey, ඒකේ government seal එකක් දැන් තියෙනවා නේද? ආமா. தமிழ்ல சொல்லு. அரசாங்க seal. அரசாங்க சீலும் அதில உண்டு. seal. You know, it even has the Sri Lankan Lanchana, what do you call it? You know, the government stamp is also there. So we are parliament recognized anointed priests. நாங்கெல்லாம் பாராளுமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அபிஷேகிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள். අපි ඔක්කොම මේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් පිළිගත ලැබූ අනුමත කරවවා වූ ආලේපලත් පූජකයන්. பாஸ்டர் மகேஷ், பாஸ்டர் முனசிங்கக்கெல்லாம் அனுமதிக்கப்பட்ட. පාස්ටර් මහේෂ් පාස මුණසිංහට අනුමත කරන ලබ. අනුමත කරන ලැබූ. Pastor Mahesh, Pastor Munasinga, they are just licensed ministers. We are anointed. In other words, now you say that in English. இப்ப இதை நாங்க பைபிள் மொழியில சொல்லுவோம், தமிழ் மொழியில. දැන් මේක අපි සිංහල භාෂාවෙන් ஓ, කියමු. සිංහලෙන් බයිබල් භාෂාවෙන් කියමු. තුෂාර ක්‍රිස්තු. සුරේෂ් ක්‍රිස්තු. Christus. Okay, so I am Suresh Christ. Tushara Christ. C.V. Selvaraja Christ. Daniel Christunason Christ. So don't mess with us. We are Christ. මම කවුද? நான் யார்? මම කවුද? சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் கிறிஸ்து. තුෂාර හේරත් රණසිංහ ක්‍රිස්තු. C.V. செல்வராஜா லில்லி, உன் புருஷன் யார் தெரியுமா? C.V. செல்வராஜா கிறிஸ்து. டேனி அந்த பாரு பின்னுக்கு ஓகன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன். බාන පිටිපස්සේ ඕගන් එක ගහගෙන ඉන්නවා நம்ம එක්කනේ. சர்ச்சில் ஓகன் அடிக்கிறதும் கிறிஸ்து, பிரசங்கம் பண்றதும் கிறிஸ்து, மொழிபெயர்க்கிறதும் கிறிஸ்து. අපේ සභාවේ ඕගන් එක ගහන්නෙත් ක්‍රිස්තු, දේශනා කරන්නෙත් ක්‍රිස්තු, පරිවර්තනය කරන්නෙත් ක්‍රිස්තු. எங்கேயோ இடிக்குது இல்ல? කොහෙදෝ නිකන් මේ ඇනෙනවනේ, හැපෙනවනේ. There is something wrong somewhere. Am I Christ? Are you Christ? ඔයා ක්‍රිස්තුස්ද? ඔබ ක්‍රිස්තුස්ද? මම සිංහලෙන් අහනකොට ඇයි ඔයා සිංහලෙන් අහන්නේ? You wife දෙමළ no? So you know දෙමළෙන් සම්ඩුත් කරනවනේ? ஆமா. ஆமா. அப்ப நீங்க கிறிஸ்துவா? ඔබ ක්‍රිස්තුස්ද? பாஸ்டர் ராஜா நீங்க கிறிஸ்துவா?
டேனி நீங்க கிறிஸ்துவா? ඔබ ක්‍රිස්තුස්ද පාස රාජ ක්‍රිස්තුස්ද පාස ඩැනි ඔබ ක්‍රිස්තුස්ද? ஐடென்டி கார்டு அப்படிதான் நீ சொல்லுது. හැඳුනුම් පත එහෙම තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. அபிஷேகிக்கப்பட்ட ஊழியர் ආලේපලත් පූජකයා கிறிஸ்து. ක්‍රිස්තු. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? වේදනාවෙන් කියන්නේ. නෑ බං. බයිබලෙන් එහෙම තමයි කියන්නේ. டிலான் கோ டிலான். ஒரு முறை நான் பிரசங்கம் பண்றேன். එක දවසක් දේශනා කරනවා. எத்தனை 20 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு முந்தி பிரசங்கம் பண்றேன் நான். අවුරුදු 20කට විතර කලින් දේවගැතුමා දේශනා කරනවා. நான் சொன்னேன் நான் ஆடி போய் விட்டேன். දේවගැතුම කිව්වා මම ஹோல்மாங்குனா හොල්මන් වුණා කියලා. அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு. ඔව් පරිවර්තනය කරනවා. மாமா நட்டமின் கியா. මම නට Hey, this is not for English speaking people. This is an exclusively Tamil Sinhala joke. Okay? வேதத்தின்படி சொல்லுகிறேன். බයිබලේ අනුකූලව ප්‍රකාශ කරන්නම්. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்று கிரேக்க மொழியில எப்படி சொல்லுவீங்க? ආලේපලත් පුද්ගලයා කියලා ග්‍රීක භාෂාවෙන් කොහොමද කියන්නේ? கிறிஸ்டோஸ். ක්‍රිස්ටෝස් කියලා. அத தமிழ்ல சொல்லுங்க. ඒද සිංහලෙන් කියන්න கிறிஸ்து. ක්‍රිස්තු. So if you say in Greek an anointed one, the anointed one, how do you say? Christos. Say that in English, Christ. Okay? So say anointed one in Hebrew, Mashiach. Say that in English, Messiah. இப்போ அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் என்பதனை எபிரேய மொழியில சொல்லுங்க. දැන් ආලේපලත් කියන ඒ කියන්න ආලේපලත් තැනත්තා කියන එක හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් කියන්න மாஷியா. මාෂියා. அத தமிழ்ல சொல்லுங்க. ඒ දෙමළ භාෂාවෙන් කියන්න மேசியா. මේසියා. சிங்களத்துல சொல்லுங்க. සිංහලෙන් කියන්න மேசியஸ். මේසියස්. அப்ப ஐடென்டி கார்டின் படி துஷார் மேசியா. ඉතින් හැඳුනුම් පත අනුව සුරේෂ් මේසියස්. விளங்குதா? சிவி செல்வராஜா மேசியா. සිවි සෙල්වරාජා டேனியல் கிறிஸ்துனேசன் மேசியா. ඩැනියල් ක්‍රිස්තුස් Hallelujah. මේසියා. හalleluya. இது ஜோக்கா இல்ல? මේක ජෝක් එකක් නෙවෙයිද? මොනවා කරන්නද? என்ன செய்ய இன்னைக்கு உலகம் இப்படி ஆயிருச்சு. ලෝකේ අද මෙහෙම තමයි මොනවා කරන්නද? இதனால தான் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. මේක නිසා තමයි දේවගැතිතුමාට අල්ලන්නෙම නැත්තේ. பாஸ்டர் சுரேஷ் அபிஷேகம் உள்ள ஊழியக்கார். පාස සුරේෂ් ආලේපලත් දේවදාසෙක්. நோ, கிடையவே கிடையாது. නෑ එහෙම වෙන්නෙම නෑ. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் உலகத்திலே ஒரே ஒருவர். ආලේපලත් තැනැත්තා ලෝකෙටම එක පුද්ගලයයි. I hate it when people introducing me saying Pastor Suresh is an anointed servant of God. No! There is only one anointed person and he is Jesus. Jesus is the Christ. There can never be another Christ. இயேசு ஒருவரே கிறிஸ்து. යේසුස් වහන්සේ පමණයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. வேற ஒருவரும் கிறிஸ்துவா இருக்க முடியாது. වෙන කිසිම කෙනෙක් ක්‍රිස්තුස් වෙන්න බෑ. அதே FFCSL அப்படி சொன்னா சொல்லட்டும், அது வேற. FFCL එක එහෙම කිව්වද කියපු දේ ඒක වෙන දෙයක්. அவங்க என்ன மீன் பண்றாங்க தெரியுமா? නමුත් ඔවුන් ඒකේ මොකක්ද දන්නවද අර්ථ දක්වන්නේ? இந்த ஏற்படுத்துதலுக்கும் அபிஷேகம் என்று சொல்லுவார்கள். ඒ කියන්නේ පත් කිරීමටත් ආලේප කරනවා කියලා කියනවා. Appointing is also called anointing, unfortunately. So we are appointed. So that appointment is rendered as anointed. That's an etymological error. Okay, let's leave it. Then எங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். අපිව පත් කොට තිබෙනවා. அந்த ஏற்படுத்தினதை சொல்ல தெரியாம அபிஷேகப்பட்டன்னு போட்டிருக்காங்க. පත් කරනවා කියනවා ඒ වචනේ අර්ථ දක්වන්න දන්නේ නැතුව ආලේප කරනවා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. சொல்லிட்டு போகட்டும். ඉතින් එහෙම කියපු දෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. நாம் ஒன்றை தெரிந்து கொள்வோம். නමුත් අපි එක දෙයක් වටහා ගත යුතුයි. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் ஒருவர் மாத்திரமே. ආලේපලත් පුද්ගලයා එක තැනැත්තෙක් පමණයි. But let's learn one thing. There is only one person in the entire human history who is anointed, and that's Jesus of Nazareth. நாசரேனே ஆகிய இயேசு மாத்திரமே கிறிஸ்து. නාසරතිහි යේසුස් වහන්සේ පමණයි ක්‍රිස්තුස්. அவர் மாத்திரமே மேசியா. උන්වහන්සේ පමණයි මේසියස්. ஆனால் யூதர்களுடைய சரித்திரத்தை நீங்கள் பார்த்தால் නමුත් ඔබ යුදෙව්වන්ගේ ඉතිහාසය බැලුවා නම් பழைய ஏற்பாட்டிலே மேசியா ஒருவர் வருவார், மேசியா ஒருவர் வருவார் என்று தீர்க்க தரிசனங்கள் உரைக்கப்பட்டபடியினால் පරණ කිවිසුමේ මේසියස් වහන්සේ කෙනෙක් එනවා, මේසියස් කියලා කෙනෙක් එනවා කියලා අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරපු නිසා ஏகப்பட்ட பேர் தங்களை மேசியா என்று காலாகாலமாக அறிவித்தார்கள். බොහෝ දෙනෙක් තමා මේසියස් කියලා ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගත්තා කාලාන්තරයක් තිස්සේ. When you look at the Jewish history, because the Old Testament predicts the coming of a Messiah, there came so many Jewish rabbis who became
Messiah, self-appointed messiahs in the Jewish history. But that's all cock and bull nutty stories. இதெல்லாம் சும்மா ஊரே மாத்திர கதை. මේවා ඇවිල්ලා ගම රට රවට්ටන කතා. அதுபோல கிறிஸ்தவ 2000 வருட கிறிஸ்தவ சரித்திரத்திலேயும் ඒ වගේම අවුරුදු 2000ක කිතුණු ඉතිහාසය තුල எத்தனையோ பேர் தான் மேசியா என்று அறிவித்தான். බොහෝ දෙනෙක් තමා මේසියස් කියලා හඳුන්වලා දුන්නා. You know, throughout the 2000-year history of the church, there have been so many hundreds of self-proclaimed messiahs in the world. இப்ப கிட்டத்தட்ட 2012ல ஒருத்தன் செத்து போனான். මේ ළඟදී 2012 එක්කෙනෙක් මැරුණා. இந்த கொரியால சன் யங் மூன். කොරියාවේ සං යං මුන් කියලා පුද්ගලයෙක්. சன் யங் மூன், அதாவது சன் போன பிறகு மூன் வருது ஒன்னே. அவரு தன்னை மேசியான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். ඒ කියන්නේ ඔහු තමන් මේසිස් කියලා හඳුන්වා දීගෙන හිටියා. இப்ப கூட அந்த பிரேசில்ல ஒரு பைத்தியக்காரன் தன்னை மேசியான்னு சொல்லிட்டு திரிஞ்சுட்டு දැනුත් මේ බ්‍රසීල් වල එක පිස්සු හැදිච්ච මිනිහෙක් තමන් මේසිස් කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. පිස්සෙක්. උන්ට ලස්සනට කියන්න එපා. පිස්සු හැදිච්ච මන පිස්සෙක්. අමු පිස්සෙක්, ගොම් පිස්සෙක්. හරිද? අමු ගොම් හරකෙක්, මේ හරකෙක්. බ්‍රසීල් වල කියාගෙන ඉන්නවා ඌ තමයිලු යේසුස් වහන්සේ. You know, there is an idiot in Brazil who is claiming that he is the Messiah. So there have been Christian blokes who have claimed to be Messiah throughout the Christian history. கிறிஸ்தியானி அப்பே எங்களுடைய 2000 வருட சரித்திரத்தில் අපේ මේ අවුරුදු 2000ක ඉතිහාසය තුල எத்தனையோ பேர் தங்களை கிறிஸ்து என்று அறிவித்தார். බොහෝ දෙනෙක් තමන්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලෙස හඳුන්වුවා. இப்போ இதை யாராவது ஹிந்துக்கள் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தால் දැන් මේ වැඩසටහන කවුරු හරි හින්දු පුද්ගලයෙක් බලමින් සිටියා නම් நான் சொல்றதை பத்தி கோவிச்சுக்கிறாதீங்க. මම කියන දේ ගැන ඔබ තරහ වෙන්න එපා. நான் உண்மையா நடந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்றேன். මේ සත්‍ය වශයෙන් සිදු වුණා වූ එක දෙයක් කියන්නම්. Now if Hindu friends are watching, don't be offended. But what I'm saying, I'm not, putting your religion down. I'm just stating some historical thing. In 1965, a guy rose up, an Indian guy, but then he started living in New York. He was Prabhupada Swami Bhaktivedanta. Okay? Bhaktivedanta Swami Prabhupada. இப்போ இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு குரு நியூயார்க்கில் போய் அவர் ஒரு ආශ්‍රමத்தை தொடங்கினார். ඉන්දියාවේ හිටපු එක ගුරු කෙනෙක් නැත්නම් මේ ස්වාමී කෙනෙක් නිව්යෝක් වලට ගිහිලා ඌ ආශ්‍රමයක් ආරම්භ කළා 1965 ஆண்டு. 1965 දී. அவருடைய பெயர் ඔහුගේ නම பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபத. භක්ති වේදාන්ත ස්වාමි ප්‍රභූපද. இவர் தான் ஹரே கிருஷ்ணா என்ற ஒரு அமைப்பை ஆரம்பித்தார். මොහු තමා ඒ හරේ ක්‍රිෂ්ණා කියන්නා වූ ඒ මූවමන්ට් එක ආරම්භ කරනු ලැබුවේ. He started a movement called Hare Krishna. Okay? He started teaching the Western world that Krishna is etymologically as same as Christos or Christ. அவர் தான் மேற்கத்தைய வெள்ளக்கார மடையனுங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. ඔහු තමා මේ බටහිර ලෝකයේ සුද්ධෝ කියන්නා වූ ඒ සමහර මෝඩ සුද්දන්ට ඉගැන්වා ක්‍රිෂ්ණා කියන්නේ கிறிஸ்துஸ் කියන්න. இதை முதல் நம்பின சனியன்கள் யார் தெரியுமா? මෙය ඉස්සෙල්ලාම විශ්වාස කරවුවා වූ හෙනහුරෝ කවුද කියලා දන්නවද? இங்கிலாந்தில் லிவர்பூலை சேர்ந்த பீட்டில்ஸ் என்கின்ற ஒரு இசை குழு. එංගලන්තේ ලිවර්පූල් වල ජීවත් වුණා වූ බීටල්ස් කියන්නා වූ සංගීත කණ්ඩායම. You know, the first idiots who believed this were 4 young blokes from Liverpool, and they were the Beatles. So they combined Hare Krishna with Hallelujah, and they sang Hallelujah Hare Krishna. இவங்க என்ன செஞ்சாங்க? இவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் மியூசிக்கல் குரூப். ඉතින් මේ සංගීත කණ්ඩායම හරි ප්‍රසිද්ධ සංගීත කණ්ඩායම මේ අය මොනවද කරේ කිව්වොත් ஹரே ராமாவையும் ஹரே கிருஷ்ணாவையும் ஹல்லேலூயாவையும் இணைத்தார். හරේ ක්‍රිෂ්ණා කියන දෙයයි හාලෙලූයා කියන දෙයයි එකට සම්බන්ධ කරනු ලැබුවා. என்ற தெய்வம் எத்தனை வெள்ளக்காரங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. ඉතින් අද වෙනකල් ඇවිල්ලා බොහෝ මේ සුද්ධෝ විශ්වාස කරගෙන සිටිනවා. இந்தியா கிறிஸ்து தான் கிருஷ்ணான். ඉන්දියාවේ මේ ක්‍රිෂ්ණා තමයි ක්‍රිස්තුස් කියලා. Do you understand? You know, many Westerners now believe erroneously that the Asian or the Indian Christ was Krishna.
Oh my God, you should see the way they try to compare these two. அந்த ரெண்டு பேரை ஒப்பிட்டு பார்க்கறத பார்க்கணும். ඒ දෙදෙනාව සංසන්ධනය කරන විදිහ බලන්න ඕන. இந்து சகோதரர்களுக்கு தெரியும், හින්දු සහෝදරයන්ට දන්නවා கிருஷ்ணர் இடைய குலத்திலே வந்தவர் என்கிற வம்சம். ක්‍රිෂ්ණා කියලා කියන්නේ එඬේර වංශයෙන් පැමිණියව පුද්ගලෙක්. Hindu friends know that Krishna was born into a herdsman family, shepherd family. So they say Krishna was born as a shepherd. Jesus said, I am the good shepherd. கிருஷ்ணன் இடையர் குலத்திலே ஆடு மேய்க்கிறவராய் பிறந்தார். ඉතින් මේ ක්‍රිෂ්ණන් එඬේර කුලයක නැත්තම් ඒක එඬේරෙක් හැටියට ඉපදුනා. இயேசு சொன்னார், நானே நல்ல மேய்ப்பன். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මම තමයි යහපත් එඬේරා කියලා. ஐயோ எவ்வளவு விஷயங்க தெரியுமா? දැන් මේ කොච්චර විෂයන්ද දන්නවද මේ තුල? அப்போ அதனால இன்னும் நிறைய ஒப்பீடுகள் இருக்குது. இயேசு சிலுவையிலே ஆணியாடை அடித்து கொலை செய்யப்பட்டார். යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඇන ගහලා මරණු ලැබුවා. கிருஷ்ணன் அம்பால் துளைத்து கொல்லப்பட்டார். அம்பு. ක්‍රිෂ්ණන්ව ඊතලෙන් විදලා මරණු ලැබුවා. You know, they say Jesus was crucified on the cross with nails and Krishna was killed with an arrow. So similarities in the death. அந்த மரணத்திலும் ஒற்றுமை இருக்கிறதா? ඒ මරණය තුලත් එක සංසන්දනයක් තියෙනවා කියලා උන් ප්‍රකාශ කරනවා. நமக்கு வேணாம்ப்பா. අපිට එපා ඕනේ நான் නෑ என்ன දේව. சொல்ல வரேன் தெரியுமா? මම මොකද්ද මේකෙන් කියන්න කියලා කිව්වොත් யூதர்களில் அநேகர் தங்களை கிறிஸ்து என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். යුදෙවන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් Taman ක්‍රිස්තුස් කියලා කියන්න පටන් ගත්තා. Let's leave all those aside. I mean, what I'm trying to say is there have been a lot of Jewish messianic claims. Okay? Then there were a lot of Christian messianic claims. அதுபோல நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் தங்களை கிறிஸ்து என்று சொன்னார்கள். ඒ වගේම බොහෝ කිතුණුවන් Taman ක්‍රිස්තුස් කියලා කියන්න පටන් ගත්තා. இந்த ரெண்டுக்கும் இல்லாத அந்நியர்கள் நிறைய பேர் தங்களை இந்த கிறிஸ்து என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். මේ කණ්ඩායම් දෙකටම අයිති නැති අන්‍ය ජනතාව බොහෝ දෙනෙක් කියන්න පටන් ගත්තා Taman ක්‍රිස්තුස් කියලා. Many people who don't belong to either the Jewish or the Christian faiths have claimed to be messiahs. And today the ironical deception and the subtlety is that a lot of Christians are using the same expression Christ to many people. இன்றைக்கு இருக்கிற ஒரு கவலை என்னவென்றால், නමුත් අද ඛේදනීය තත්ත්වය මොකක්ද කිව්වොත් அநேக கிறிஸ்தவர்கள் බොහෝ කිතුණුවන් ஊழியக்காரர்களையும் விசுவாசிகளையும் இந்த கிறிஸ்து என்று சொல்லுகிறார்கள். දේව සේවකයනුත් ඒ වගේම ඇදහිලිවන්තයන්ටත් ක්‍රිස්තුස් කියලා කියන්න පටන් ගත්තා. நான் பயம் இல்லாமல் பொறுப்போடு ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். මම බය නැතුව වගකීම් ඇතුව මම එක දෙයක් ඔබලට කියන්න. Here is something that I want to declare with responsibility. Okay? நீங்கள் யாரையாவது நீங்கள் சொன்னால், ඔබ කාට හරි මෙහෙම ප්‍රකාශ කරා නම් කිව්වනම් அவர் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஊழியக்காரர், ඔහු ආලේපලත් සේවකයෙක් කියලා, அந்த பாஸ்டர் பயங்கர அபிஷேகம் உள்ளவர், ඒ පාස්ටර් භයානක ආලේපෙන් පිරුණාව පුද්ගලෙක් කියා, இந்த சிஸ்டர் பயங்கர அபிஷேகம் உள்ளவங்க, මේ සහෝදරිය භයානක ලෙස ආලේපෙන් පිරලා ඉන්නවා කියලා உங்களை அறியாமலேயே நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබ ප්‍රකාශ කළා නම් சொல்லுகிறீர்கள் ඔබ එහෙම නොදැනුවත්වම ප්‍රකාශ කරනවා அவர் ஒரு கிறிஸ்து, ඔහු එක ක්‍රිස්තු කෙනෙක්, இவர் ஒரு கிறிஸ்து. මොහුත් එක ක්‍රිස්තුස් කෙනෙක්. Every time you say to somebody, he is an anointed man of God, she is an anointed woman of God, this person is anointed, that person is anointed, unknowingly you are declaring that person to be Christ. என்னையும் அப்படி சொல்லுகிறார்கள். මටත් ඒ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. பாஸ்டர் சுரேஷ் அபிஷேகம் உள்ளவர் என்று சொல்லுகிறார்கள். පාස සුරේෂ් ආලේපෙන් පිරුණාව තැනැත්තෙක්. நான் சொல்லுகிறேன், මම කියන්නම් இல்லவே இல்லை. අනේ එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. Many people are saying that Pastor Suresh is anointed. No, I am saying, and this is recorded. இது ஒளிப்பதிவு செய்யப்படுகிறது. මේක පටිගත කරනු ලබනවා. நான் கிறிஸ்து அல்ல, මම ක්‍රිස්තුස් නොවේ. கிறிஸ்து எனக்குள் இருக்கிறார். ක්‍රිස්තුස් මා තුල සිටිනවා. Okay, Christ is in you. Christ in you is the hope of glory. உங்களுக்குள்ளே மகிமையின் எதிர்பார்ப்பாகிய கிறிஸ்து இருக்கிறார். ඔබ තුල මහිමේ බලාපොරොත්තු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ
වාසය කරනවා. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் உங்களுக்குள் இருக்கிறார். ආලේපලත් තැනැත්තා ඔබ තුල සිටිනවා. The anointed one is in you. You are not the anointed one. நீங்கள் அல்ல அந்த கிறிஸ்து. ඔබ නොවේ ඒ ක්‍රිස්තුස්. நீங்கள் அல்ல அந்த அபிஷேகம் ඔබ பண்ணப்பட்டவர். නෙවෙයි ඒ ආලේපලත් තැනැත්තා. ஆகவே உங்களுக்கு மகிமை வரவே கூடாது. එම නිසා ඔබට මහිමේ එන්නම බෑ. You should never attract glory. You should never attract appreciation. You would never attract any good thing. All attraction should go to Jesus. நீங்கள் எந்த ஒரு மதிப்பும் எந்த ஒரு கௌரவமும் எந்த ஒரு பாராட்டும் உங்களுக்கு வரக்கூடாது. ඔබට එක කිසිම පාරට්ටු කිරීමක්වත් උසස්කමක්වත් ගෞරවයක්වත් එන්න බෑ. அவ்வளவும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இயேசுவுக்கு வர ඒ வேண்டும். සියලු දෙයක්ම ඔබ තුල සිටින්නා ඔබ තුල වාසය කරන්නා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පැමිණිය යුතුයි. ஆகவே யோவான் එම சொல்லுகிறார், නිසා යොහන් තුමා කියනවා இயேசுவே கிறிஸ்து. යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස්. இயேசு மட்டுமே கிறிஸ்து. යේසුස් වහන්සේ පමණයි ක්‍රිස්තුස්. He is saying, John is saying, Jesus is the only Christ. He is the only anointed. இப்ப அந்த வசனத்தை பாருங்க. දැන් ඒ වචනේ බලන්න. Look at the verse. He says, அவர் சொல்லுகிறார், வாசிக்க நீங்க இங்கிலீஷ்ல, இயேசு ஆனவரே கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான். යොහන් පහේ පළවෙනි පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ කියනවා යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බව විශ්වාස කරන සෑම දෙනම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපද සිටිති. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Look how beautiful the English rendering is. Those who believe that Jesus is the Christ. The definite article the is there. In Greek it's the ho. Okay? அந்த அவரே, அவர் மட்டுமே என்ற அந்த கருத்து கிரேக்க ஹோ என்ற எழுத்திலே வருகிறது. ග්‍රීක් භාෂාවෙන් රචනා කරනකොට උන්වහන්සේ පමණක් කියලා ප්‍රකාශ කරනකොට ග්‍රීක් භාෂාවෙන් සඳහන් වෙනවා හෝ කියලා. அப்போ கிறிஸ்தவர்கள் கவனியுங்கள். එනිසා කිතුණුවන් හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. இயேசு மட்டுமே கிறிஸ்து என்று நம்புகிறவன் යේසුස් වහන්සේ පමණක් ක්‍රිස්තුස් කියලා විශ්වාස කරන අය தேவனால் பிறந்திருக்கிறான். දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපදී සිටිනවා. Now listen carefully, Christians. Those who believe that Jesus is the Christ are born by God. Okay? Born through God. In other words, those who are born through God, in other words, those who are born again will believe that Jesus is the only Christ. இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல போனால் තවත් එක විදිහකින් ප්‍රකාශ කළා නම් தேவனால் பிறந்தவன் දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපදී සිටින තැනැත්තා இல்லாவிட்டால் மறுபடியும் பிறந்தவன் නැවත උත්පාදනය වූ තැනැත්තා இல்லாவிட்டால் ரட்சிக்கப்பட்டவன் නැත්නම් ගැලවීම ලැබූ තැනැත්තා இயேசுவை மாத்திரமே கிறிஸ்து என்பான். යේසුස් වහන්සේ පමණක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. உங்ககிட்ட நேர்மையா கேட்கிறேன், ஸ்கிரீன்ல பாக்குறவங்க நீங்களே கையை தூக்கிக்கிறீங்க. நான் சொல்றது உண்மையா இருந்தா நான் பாக்காட்டி பரவாயில்ல, ஆண்டவர் பாக்க. ඔබගෙන් මං කෙලින්ම අවංකව අහන්නම්. ඔබලා මං අහන්න දෙයට ඇවිල්ලා ඔබලා අත උස ගන්න. ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් එකේ දකින්න අයත් ඔබලා මං කියන දෙයට අත උස ගන්න. මං බැලුවත් නැතත් කමක් නැහැ. I am going to ask a question, and those of you here, if it is appropriate, you'll put your hand up. And those of you who are behind the screen, it doesn't matter if I don't see, I want God to look at you. Put your hand up in response to my question, okay? எத்தனை பேர் කී දෙනෙක් தெரிந்தோ தெரியாமலோ, දැන හෝ නොදැන அறிந்தோ அறியாமலோ, ஹரி ஏகதமா දැන හෝ නොදැන யாரையாவது பார்த்து කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් බලලා அவர் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர், ඔහු ආලේපලත් තැනැත්තෙක්. அவங்க அபிஷேகிக்கப்பட்டவங்க, ඇය ආලේපලත් තැනැත්තියක්. ஐயோ இவங்க நல்ல அபிஷேகமா இருந்தது අයියෝ මේක හොඳට ආලපයෙන් තිබුණා சொல்லி இருக்கிறீங்க. கையை தூக்கி காட்டுங்க. කියන අය අත උස්සන්න බලන්න கீழத்தியனாய். කියලා තින අය. How many of you all have ever said, wow, that is an anointed man of God, this is an anointed woman of God, there was huge anointing. Okay, thank you. இனி சொல்லாதீங்க. ආය කියන්න එපා. மனம் திரும்பணுமா? පසුතැවිලි වෙන්න ඕනද? தேவையில்ல. අවශ්‍ය නැහැ. யாரும் சொல்லி கொடுக்கலையே. කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැහනේ. Do we have to repent? No need. I mean, nobody taught us. But now we have learned. Hereafter you will never say to any human being, that person is anointed. Okay? Hey, pastors, scholars, theologians, if you want to wrestle with me on this topic, come, let's have fun. Okay? இப்போ நான் சொல்லுகிறேன், இனி
ඉතින් මම කියන්නම් ආයේ නැවත වතාවක්. எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் மனுஷிக்கும் කිසිම එක මනුෂ්‍යයෙකුටත් නැත්නම් මනුෂ්‍ය දුවකටවත් அபிஷேகிக்கப்பட்டவங்கன்னு சொல்லாது. ආලේපලත් තැනත්තා තැනැත්තිය කියලා කියන්න එපා. அந்த சொல்லுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ඒ ප්‍රකාශනය නැත්නම් ඒ වචනේ එක ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ஏற்படுத்தப்படுதல அபிஷேகம் பண்றதுன்னு சொல்றனால தான் இந்த குழப்பம். පත් කිරීම ආලේප කරනවා කියන නිසා තමයි මේ කොලොප්පම. Do you understand? You know, the problem is, the etymological problem lays in the practice of appointing somebody. Okay? So let's not mess with that. Because I know that you never meant that somebody was Christ. நீங்க இப்படி அபிஷேகம்னு சொல்லும்போது ඔබ මෙහෙම ආලේපය කියලා කියන අවස්ථාවේදී யாரையுமே நீங்க கிறிஸ்துன்னு சொல்லல. அப்படிதானே? කිසිම කෙනෙක්ව ක්‍රිස්තුස් කියලා ප්‍රකාශ කළේ නැහැ. அப்படி இருந்தா நீங்க சொல்லியிருக்க மாட்டீங்க. එහෙම වුණත් ඔබ එහෙම කියන්නේ ஆனா නැහැ. இனி நாங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஓகே? අපි ආයේ ඒ ආකාරයෙන් අපි ප්‍රකාශ කරන්න හොඳ නැහැ. இயேசுவானவர் மட்டுமே கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான். යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බව විශ්වාස කරන හැම දෙනාම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපද සිටිනවා. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. பிறப்பித்தவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிற எவனும் அவரால் பிறப்பிக்கப்பட்டவனிடத்திலும் அன்பு கூறுகிறான். ඉපද වූ තැනන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන හැම දෙනාම උන්වහන්සේගෙන් උපන් තැනැත්තාට ප්‍රේම කරති. And everyone that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. அப்போ இந்த இடத்துல யோவான் என்ன சொல்லுகிறார்? දැන් මේ ස්ථානයේ යොහන් තුමා මොකක්ද කියන්නේ? நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்க தகுதி இல்லாதவர்கள். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් වෙන්න සුදුසු නැති අය. The Bible says here that we are not worthy to be birthed by God. Likewise, there are others who are birthed by God and who are not worthy either. அதுபோல தகுதி இல்லாத மற்றவர்களும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறார்கள். ඒ වගේම සුදුසු නැති අනිත් අය දෙවියන් වහන්සේ නිසා ඉපද සිටිනවා. இப்போ நிறைய சபைகளிலே දැන් බොහෝ සභාවන් වල உண்மையாக අවංකව சபைக்கு வாரத்துக்கு தகுதி இல்லாதவங்களும் வராங்க. ஆமாவா இல்லையா? සභාවට නොඑන්න සුදුසු නැති අය පවා සභාවට පැමිණෙනවා. You know, in many of the churches, in perhaps all of the churches, there are people who come to church who are not worthy to come to church. There are many Christians who are not worthy to be Christians. Do you know them? உங்களுக்கு தெரியுமா? எத்தனையோ கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ඔබට දන්නවද බොහෝ කිතුණුවන් සිටිනවා. திருப்பி கையை தூக்குங்க, நான் சொல்றது உண்மையா இருந்தா. මං කියන දේ හරිනම් නැවත වතාවක් අත උස්සන්න. கிறிஸ்தவர்களா இருக்க தகுதி இல்லாத ஒரு ஆளாவது இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கை தூக்கி காட்டுங்க பார்க்கலாம். ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි හැටියට ඉන්න සුදුසු නැති අයව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් අත උසලා පෙන්නන්න. அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது கிறிஸ்டியன்ஸா இருக்கிறாங்க. මේකෙන් ඔබට දන්න කවුරු හරි කිතුණුවෙක් හැටියට ඉන්නවා. ஆனா அவங்க கிறிஸ்தவனா இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியும். கை தூக்கி නමුත් ඔහු කිතුණුවෙක් වෙන්නම හොඳ නැහැ කියලා සුදුසු නැහැ කියලා ඔබට දන්නවා. கை தூக்கி காட்டுங்க. එහෙම දන්නවනම් අත උස්සන්න බලන්න. அவ்வளோ நல்லவங்களா ඒ நீங்க? කියන්නේ එච්චර හොඳයිද ඔය කට්ටිය? எனக்கு நான் தெரியும். ඒ කියන්නේ මට නම් දන්නවා. எனக்கு தெரியும் சில பாஸ்டர்மா. මට දන්නවා සමහරක් මේ පාස්ටර්ස්ලාව. அவங்க பாஸ்டர் மாரா இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்ல. ඒ කියන්නේ ඔවුන් පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්නම සුදුසු නැහැ. Now I know some pastors, they are not worthy to be pastors. I know some Christians, they are not worthy to be Christians. எனக்கு தெரியும் சில கிறிஸ்தவர்கள் මම දන්නවා සමහරක් කිතුණුවන් அவங்க கிறிஸ்தவங்களா இருக்க தகுதி இல்லாதவங்க. ඔවුන් කිතුණුවන් වෙන්න සුදුසුම නැහැ. இங்க மட்டும் என்ன வாழுது? මේ විතර මොකක්ද? நான் மட்டும் பாஸ்டரா இருக்கிறதுக்கு தகுதி உடையவனா? ඒ කියන්නේ මම විතර පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න මේ සුදුසු පුද්ගලයෙක්ද? மனக்கு தான் உங்களுக்கு இப்ப ஒரு ஆள் இருக்கட்டும், அந்த ஆள் பாஸ்டரா இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்ல, இருக்கட்டும். ඒ පුද්ගලයා හිටපුද ඒ පුද්ගලයා පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න හොඳ නැහැ. நான் மட்டும் தகுதி உடையவனா? ඒතර මම විතර සුදුසු පුද්ගලයෙක්ද? சுதும்பல பாபு இந்துவா இருந்திருந்தா என்னை ஐயரா கூட ஆக்கியிருக்க மாட்டாங்க. சுதும்பல பாபுவா ஹிந்து හැටියට ඉඳලා තිබ්බනම් මාව අයියර් කෙනෙක් කරන්නේවත් නැහැ. If I remained a Hindu, nobody would have made me a Hindu priest. ඒ තරම් ජරා එකෙක් මං. අவ்வளவு கேவலமான ஒரு நபர். I was such a bad fellow, right? Do you understand what I'm trying to say? But God has made me a pastor. දෙවියන් වහන්සේ මාව පාස්ටර් කරලා තියෙනවා. ஆனா தேவன் என்னை ஒரு பாஸ்டராக உருவாக்கினார். அப்ப நான் ஒரு பாஸ்டரை பார்த்து එතකොට මම තව එක පාස්ටර් කෙනෙක් බලලා இவெல்லாம் ஒரு பாஸ்டரா இருக்கிறதுக்கு தகுதி உடையவனான்னு கேட்க முடியுமா? මුන්ට ඔක්කොම පාස්ටර්ලා වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට එහෙම අහන්න පුළුවන්ද? நீங்க யாராவது கிறிஸ்தவங்களா இருக்கிறதுக்கு தகுதி உடையவங்க இங்க இருக்கிறீங்களா? ඔබ කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ස්ථානයේ කිතුණුවක් වෙන්න සුදුසු පුද්ගලෙක් ඉන්නවද? Is there anyone in this hall or behind those screens who are worthy, who is worthy to be a Christian? No. So why worry? Why bother about somebody else who is not worthy to be a Christian? அப்போ கிறிஸ்தவனா இருக்க தகுதி இல்லாத இன்னொரு ஆளை பத்தி நீங்க ஏன் கவலைப்படணும்? ඉතින් ඇයි ක්‍රිස්තියානි මේ කිතුණුවෙක් වෙන්න හොඳ නැති කියලා හිතන තව එක්කෙනෙක් බලලා ඇයි නිකන් ඔබ දුකටපත් වෙන්නේ? சில பேர் என்ன சொல்றாங்க? සමහරක් අය මොනවද කියන්නේ? அந்த ஆள் எங்க சர்ச்ல இருக்கிறது எங்க சர்ச்சுக்கே சரியில்லை. ඒ පුද්ගලයා මේ සභාවේ ඉන්න එක මේ සභාවටම හොඳ නැහැ කියලා ஏய் කියනවා. நீ இருக்கிறதும் தான் சரியில்லை. ඇයි උඹ ඉන්න එකත් නේ හොඳ නැත්තේ? அந்த ஆளையும் கூட்டிட்டு நீயும் போய் தொலை. ඒකත් අඩ ගහගෙන උඹත් පළකො මෙහෙන්. You know, some people say, you know, that person shouldn't be in our church. He's bad. She's bad.
Wonderful. You are also bad. Take that person and get out. நம்ம எல்லாருமே අපි හැමදෙනාම கேவலமானவங்க. ඉතා පහත් අය. கேவலம் இல்லாதவங்க மாத்திரம் கையை தூக்குங்க. පහත් නැති අය විතරක් අත උස්සලා පෙන්නන්න. அவ்வளவுதான். එච්චර තමා. நீங்க எல்லாம் கேவலமானவங்க. ඔබ ඔක්කොමලාම පහත් අය. உங்களை விட பெரிய கேவலமானவன் நான். ඔබට වැඩිය පහත් පුද්ගලයා මම. நம்மள ஆண்டவர் வச்சிருக்கார். නමුත් අපිව දෙවියන් වහන්සේ තියාගෙන සිටිනවා. அப்ப நம்ம எப்படி மற்றவனை பார்த்து ඉතින් අපි කොහොමද අනිත් එක්කනව බලලා அவன் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்ல. ඌ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් වෙන්න හොඳ නැති එකේ. அவன் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு தகுதி இல்ல. ඕකා ගැලවීම ලබන්නත් හොඳ නැහැ. அவன் ஊழியம் செய்யறதுக்கு தகுதி இல்லாத ஆள். ඕකා සේවය කරන්නත් හොඳ නැති එකේ. அதெல்லாம் சொல்ல நம்ம யாருக்குமே தகுதி இல்லைங்க. ඒවා එකක්වත් කියන්න අපි කිසිම කෙනෙක්වත් සුදුසු නැහැ. We are all evil, bad people, and God has saved us and given us a ministry, so we have no rights whatsoever to say that somebody else is not worthy to be a Christian or a servant. That's exactly what is said here. அதுதான் சொல்லுது. ඒ තමයි මේ ස්ථානේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. தேவனால் பிறந்த மற்றவர்களை දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපදුන අන් අය நாங்கள் நேசிக்க வேண்டும். අපි ප්‍රේම කරන්න We අවශ්‍යයි. should love those who are born birthed by God. வேற சர்ச்சுக்கு போறவங்களையும் நேசிக்க வேண்டும். වෙන සභාවලට යන අයටත් ප්‍රේම කරන්න We අවශ්‍යයි. should love people who go to other churches also. Pastors, you should love the other pastors also. They may not be wonderful like you, but then continue to love them. Pastors, மற்ற pastors-ஐ நேசிங்க. පාසස්ලා අනිත් පාසස්ලාට ප්‍රේම කරන්න අවශ්‍යයි. உங்களை மாதிரி நல்லவங்களா இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல நேசிங்க. සමහර විට ඔබ වගේ හොඳ නැති වුණත් කරන්න දෙයක් නෑ අනිත් අයට ප්‍රේම කරන්න. இரண்டாவது வசனம். දෙවනි පදය. Look at verse 2. நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளும் போது தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் என்று அறிந்து கொள்ளுகிறோம். අප දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරමින් උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වන කල අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට ප්‍රේම කරන බව අපි දනිමුව. By this we know that we love the children of God when we love God and keep his commandments. தேவனை உண்மையாய் நாம் அன்பு கூர்ந்தால் දෙවියන් වහන්සට අවංකව අපි ප්‍රේම කරා නම් தேவனுடைய கற்பனைகளாகிய வசனத்தை கைக்கொள்ள வேண்டி வரும். දෙවියන් වහන්සේගේ අනපනත් වන වචනය අපේ අතට පත් වෙනවා. If we truly love God, it is not difficult for us to walk by his commandments, which is the word of God. ஆமாவா இல்லையா? இப்ப ඔද නැද්ද? வசனத்தின்படி வாழ முடியாதது யாருக்கு தெரியுமா? වචනයට අනුකූලව ජීවත් වෙන්න බැරි කාටද දන්නවද? தேவன் மேல் உண்மையான அன்பு இல்லாதவர்களுக்கு. දෙවියන් වහන්සේට ඇත්තටම ප්‍රේමය නැති පුද්ගලයන්ට. Those who don't love God in a true sense cannot live by the word. If you love God crazy, you will live by the word. நீங்கள் தேவனை உண்மையாய் அன்பு கூர்ந்தால் ඔබ දෙවියන් වහන්සේට නිකන් පිස්සු විදිහට ඔබ ඇත්තටම ප්‍රේම කරා නම් தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியலாம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඔබට කීකරු විය හැකියි. அப்படி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது එසේනම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඒ අනුව කීකරු වෙන විට மற்றவர்கள் மேல் அன்பு வைப்பது கஷ்டமே இல்லை. අනිත් අය මත ප්‍රේමය තබන එක අමාරුම නෑ. அவங்க லைட் ஹவுஸ் போட்டும், ඔවුන් ලයිට් හවුස් එකට ගියපු දෙන්, Assembly of God போட்டும், Assembly of God එකට ගියපු දෙන්, Calvary Church போட்டும், Calvary Church එකට ගියපු දෙන් அவர்கள் மேல் அன்பு கூறுவது உங்களுக்கு கஷ்டமே இல்லை. ඔවුන් කෙරෙහි ප්‍රේමය දක්වන එක අමාරුම නෑ. If you truly love God, then it is easy for you to abide by the Bible, and if you abide by the Bible, it is easy for you to love people who go to Assemblies of God, Lighthouse, Calvary, Zion, what not, where not. Do you understand? புரியுதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? அடுத்த வசனம், මීළඟ වචනේ තුන්වෙනි වචනේ. மூன்றாவது வசனம். நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதாம். அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளும் அல்ல. මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම වීම නම් අප විසින් උන්වහන්සේගේ ආඥා පැවැත්වීමය. උන්වහන්සේගේ ආඥා බර නැත. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. இப்போ நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க, දැන් බොහෝ දෙනෙක් ඇවිත් මෙන්න මෙහෙම අහනවා. பாஸ்டர் நான் ஆண்டவர் மேல வச்ச அன்பை நான் எப்படி காட்டுறது? පාස්ටර් මම මේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි තබා තිබෙනා වූ ප්‍රේමය මම කොහොමද எத்தனை පෙන්වන්නේ? பேருக்கு அந்த கேள்வி இருக்கு? உண்மையா இருந்தா கையை தூக்கி காட்டுங்க. කී දෙනෙකුට මේ ප්‍රශ්නය තියෙනවද? එහෙම තියෙන කී දෙනෙක් අත උස්සන්න පුළුවන්ද? இன்னைக்கு என்ன இந்த ஆளுக்கு வந்திருக்கு, கையை தூக்குன்னு අද මොකද්ද මේ පුද්ගලයාට වෙලා තියෙන්නේ? හැම එකකටම අත උස්සන්න කියලා කියනවා. Now put your hands up if you really want to know how to show your love to God. தேவனுக்கு உங்களுடைய அன்பை காட்ட பழகணும்னு சொல்றவங்க கை தூக்கி காட்டுங்க. දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ ප්‍රේමය පුරුදු වෙන්න මේ පෙන්වන්න පුරුදු වෙන්න ඕන කියන අය අත උස්සන්න බලන්න. How many of you all love to learn how to show the love of God? උස්සන්න හරි සන්තෝෂයි. simple. හරි පහසු. ඊට සිම්පල්. வசனத்தின்படி வாழுங்க. වචනය අනුව ජීවත් වෙන්න.
சில பேர் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? සමහරක් අය මොනවද දන්නවද කරන්නේ? வசனத்தின்படி வாழ்றது இல்ல. වචනය අනුව ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ஆண்டவர்கிட்ட வந்து நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் நாதா, ஐ லவ் யூ லார்ட், நான் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறேன் நாதா அப்படின்னுகிட்டு இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ ගාවට වෙලා වචනය අනුව ජීවත් වෙන්නේ නැතු ස්වාමීනි මම ඔබ වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. ඔබ වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා ස්වාමීනි කාගෙන ඉන්නවා. Some people don't live by the word, but boy, you should see how they tell God that they love God. Come on, they would put all the emotions in one bucket and they'll show their love to God. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? அது எப்படின்னா ඒ කොහොමද කිව්වොත් வட்டக்கான்னு எழுதிட்டு சாப்பிடுற மாதிரி. වට්ටක්කා කියලා ලියලා කනවා. வட்டக்கான்னு பேப்பர்ல எழுதிட்டு அந்த பேப்பரை சாப்பிட்டு பாருங்க, வட்டக்கா ருசியே வராது. වට්ටක්කා කියලා පේපර් එක ලියලා ඒ වට්ටක්කා පේපර් එක කාපුවාම ඒ රසම එන්නේ නැහැ. You know, it's just like writing pumpkin on a paper and eating the paper and trying to see it doesn't taste like pumpkin. No, it's ink and paper. விளங்குதா? அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட அதான் உண்மை நான் நேசிக்கிறேன், එතකොට දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මම ඔබ වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறேன். ඔබට ගොඩාක් ප්‍රේම කරනවා. அவர் பாப்பாரு, ඒතර උන්වහන්සේ බලනවා. வசனத்தின்படி வாழுதே இல்ல. වචනය අනුව ජීවත් වෙන්නෙම නැහැ මේක. அன்பு பாரு பொங்கி හැබැයි வழியுது. බලපංකො මොකේ ප්‍රේමය ගලනවා හැමතැනින්ම. You know, God looks at some Christians and says, boy, look at the way that fellow says that he loves me, but he doesn't even live by the word. அதுக்கும் நம்ம காரணம் வச்சிருக்கோம். ඒකටත් අපි හේතු කාරණා තබාගෙන ඉන්නවා. வசனத்தின்படி வாழ ஆசை, වචනය අනුකූල ජීවත් වෙන්න ආසයි. ஆனா வசனம் தெரியாதே. නෑ වචනේ දන්නේ නැහනේ. படி. ඉගෙන ගනින්. I like to live by the word, but I don't know the word. நேரம் இல்லையே. වෙලාව නැහනේ. I don't have time. I love to learn the Bible, but I don't have the time. வேதத்தை படிக்க சரியான ஆசை, බයිබල් ඉගෙන ගන්න හරි ආසයි. நேரம் இல்லை. හැබැයි වෙලාවක් නැහැ. அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் கிடைக்கும் போது ඉතින් ටික ටික වෙලාව හම්බෙනකොට நான் பைபிளை வாசிச்சாலும் බයිබලේ අපි එහෙම කියවුවනම් புரியுதில்லை. වැටහෙන්නේ නැහැ. So if and when I get time, I read the Bible, but I don't understand. What should I do? நான் என்ன ඉතින් செய்யணும்? මම මොනවද කරන්නේ? பிரசங்கம் கேளு, දේශනා අහපන්. நேரம் இல்லையே. ඒකටත් වෙලාව නැහනේ. அப்ப கேட ඉතින් ඔහම හිටපන්කෝ. விளங்குதா? තේරෙනවද? தேவனுடைய வார்த்தையை දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය படித்து ඉගෙනගෙන மென்மேலும் படித்து තව තවත් ඉගෙනගෙන அதன்படி வாழ வாழ ඒයට අනුකූලව ජීවත් වෙන්න அதுதான் தேவன் மேல் வைத்த அன்பு. එය තමා දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි තබා තිබෙන්නා වූ ප්‍රේමය. கூட தேவனை அன்பு கூற வேண்டுமா? වැඩි වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න ඕනද? கூட பைபிளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். වැඩි වශයෙන් බයිබලයට කීකරු වේ යුතුයි. கூட பைபிளுக்கு கீழ்ப்படுறது எப்படி? වැඩි වශයෙන් කොහොමද බයිබලයට කීකරු වෙන්නේ? கூட பைபிள் படிக்கணும். වැඩි වශයෙන් බයිබලය ඉගෙන ගන්න ඕන. You know, if you want to love God more, you should obey his commandments more. To obey his commandments more, you should need to study the commandments more. Read the Bible, study the Bible more. நம்ம ஆளுக்கு அதுக்கெல்லாம் நேரம் கிடையாது. අපේ ඇයට ඒකට වෙලාව නැහැ. சில பேர் காலைல 3 மணிலேருந்து 6 மணி வரைக்கும் ஜெபிப்பான். සමහරක් අය උදෑසන පාන්දර 3 ඉඳලා 6 වෙනකල් යාඥා කරනවා. Some people pray from every day, pray from morning 3 to 6. Wonderful. You are doing something that I can never do. சூப்பர், என்னால செய்ய முடியாத ஒண்ண நீங்க செய்யுங்க. නියමයි හොඳයි. ඒ කියන්නේ මටවත් කරන්න බැරි දේවල් ඔබ කරනවා. ஆனா பைபிளை எவ்வளவு வாசிக்கிறீங்க? නමුත් බයිබලේ කොච්චරද කියවන්නේ? நான் ஒரு அதிகாரம் මම එක පරිච්ඡේදයක් විතරක් කියවනවා. அப்ப இவ்வளவுதான் அன்பு. එතකොට මෙච්චර තමයි ප්‍රේමය. 2 அதிகாரம் வாசிச்சா இவ்வளவு. පරිච්ඡේද දෙකක් කිව්වනම් මෙච්චරයි. 3 அதிகாரம் வாசிச்சா இவ்வளவு. පරිච්ඡේද 3ක් කිව්වනම් මෙච්චරයි. நிறைய வாசிச்சா බොහෝ ලෙස කියවනම් இவ்வளவு அன்பு. ඒකන මෙච්චර ලොකුවට ප්‍රේමය දක්වනවා. இவ்வளவு வாசிச்சுட்டு මෙච්චරක් කියවලා இவ்வளவு முழங்கால்ல இருந்தா මෙච්චර මේ දන හිසෙන් හිටියානම් அது அன்பு இல்ல, ඒක ප්‍රේමය නෙවෙයි. சுயநலம். ඒක ආත්මාර්ථකාමීකම. You know, if you read the Bible only this much, but you pray this much, that's selfish. 3 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க தெரியுமா சில பேர்? 3 ඉඳලා 6 වෙනකල් සමහරක් අය මොනවද දන්නවද කරන්නේ? தாங்க. දෙන්න. From 3 to 6, some people, you know, give. அதை எப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க ඒ தெரியுமா? කොහොමද දන්නවද? තව ඉදිරියට අහන්න ඉල්ල. தாரும் நாதா, දෙන්න ස්වාමිනේ. தாரும் நாதா, ස්වාමිනේ දෙන්න ස්වාමිනේ. தாரும் நாதா, දෙන්න ස්වාමිනේ. தாரும் நாதா, ස්වාමිනේ දෙන්න. தாரும் நாதா, දෙන්න ස්වාමිනේ. தாரும் நாதா. දෙන්න ස්වාමිනේ. 3ல இருந்து 6 மணி வரைக்கும் தாரும். 3 ඉඳලා 6 වෙනකල් දෙන්න. Some people ask and finally ask. Study the word more. Ask. I mean, I don't have any problem asking, but then study the word. That's how obeying the commandments is how
you demonstrate your love for God. தேவனுடைய வார்த்தையின் படி கீழ்ப்படிந்து வாழ்வதுதான் දෙවියන් වහන්සේගේ වචන අනුකූලව ජීවත් වෙන එක තමා அவர் மேல் வைத்த அன்பை காட்டுவது. උන්වහන්සේ කෙරෙහි තබා තිබෙන්නා වූ ප්‍රේමය එලි දැක්වීම. சில கிறிஸ்தவர்கள் சொல்கிறார்கள், සමහරක් හිතුණා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ஐயோ பைபிளின் படி வாழ்றது கஷ்டமே. අයියෝ බයිබලයේ විදිහට ජීවත් වෙන්න හරි අමාරුයි. Some people say it's very difficult to live according to the Bible. But what does the Bible say? නමුත් බයිබලයේ කුමක්ද කියන්නේ? வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? බයිබලයේ මොකද ප්‍රකාශ කරන්නේ? அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்ல. උන්වහන්සේගේ ආඥා බර නොමැත. The Bible says his commandments are not heavy. But many Christians say his commandments are heavy. Who should I believe? நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் බොහෝ කිතුණුවන් කියනවා வேதத்தின் படி வாழுவது பாரமானது கஷ்டமானது என்று. බයිබලය අනුව ජීවත් වෙන එක හරිම බර දෙයක්, ඒක හරිම අමාරුයි කියා. வேதம் சொல்லுகிறது නමුත් බයිබලය ප්‍රකාශ කරනවා அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்ல என்று. උන්වහන්සේගේ ආඥා බර නෑ කියා. அப்ப நான் உங்களை நம்புறதா பைபிளை நம்புறதா? එතකොට මම ඔබව විශ්වාස කරන්නද බයිබලය විශ්වාස කරන්නද? விளங்குதா? තේරුණාද? பைபிள் சொல்லுகிறது බයිබලය ප්‍රකාශ කරනවා வசனத்தின் படி வாழுவது கஷ்டம் அல்ல. වචනය අනුකූලව ජීවත් වෙන එක අමාරු නෑ කියලා. The Bible says that it is not difficult to live according to the Bible. And now I am telling you, as the preacher of this section, yes, the Bible is true. It is not difficult to live according to the word. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், சுரேஷ் சொல்லுகிறேன், ඉතින් මේ දේශකයා හැටියට සුරේෂ් වන මම ඔබට කියන්නම් வேதத்தின்படி வாழ்வது கஷ்டமே அல்ல. බයිබලයට අනුව ජීවත් වීම අමාරුම නෑ. வாழுங்கள், ජීවත් වෙන්න. அது பாரமானவே அல்ல. එය බර දෙයක් නොවේ. 4வது வசனம், தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும், நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். හතරවෙනි පදය මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපන් යමක් ඇද්ද එය ලෝකයෙන් ජයගන්නේ. Verse 4. ලෝකයෙන් ජයගෙන තිබෙන්නේ අපේ ඇදහිල්ලය. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. தேவனால் பிறப்பது எல்லாம் என்ன? දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපන් දේවල් කුමක්ද? What are the things that are birthed by God? According to this verse, two things. இந்த வசனத்தின்படி ரெண்டு விஷயங்கள். මේ වචනයට අනුකූලව කාරණා දෙකක් තිබෙනවා. ஒன்று நீங்கள். එකක් ඔබ. நீங்கள் தேவனால் பிறந்தவர்கள். ஆமென். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපදුන අය. According to this verse, two. Number one, you are born of God, aren't you? அப்போ நீங்கள் தேவனால் பிறந்தவர்கள் என்றால் நீங்கள் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறீர்கள். එහෙනම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපදී සිටිනවා නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ජය ලද්දා වූ අය. நீங்கள் ஜெயம் கொண்டவர்கள். ඔබ ජයග්‍රාහකික වූ අය. விளங்குதா? ஜெயம் கொண்டவர்கள் என்றால் என்ன ඒ அர்த்தம்? කියන්නේ ජයග්‍රහණය ලැබුවා කියන එකේ අර්ථය කුමක්ද? இது ஒரு முடிந்த யுத்தம், මේක එක අවසාන වුණා වූ යුද්ධයක්. முடிந்த விளையாட்டு. ඉවර වුණ ගේමක්, ඉවර වුණ සෙල්ලමක්, ඉවර වුණ යුද්ධයක්. ඉවර වුණ නිසා තමයි කියන්නේ තමුසලා දිනලා ඉවරයි ඕයි කියලා. முடிந்ததுனால தான் சொல்றது வந்து I said நீங்கள் எல்லாம் ஜெயம் கொண்டவர்கள். வெத்திட்டீங்க. You know, I mean, the game is over. The war is over. That's why the Bible says you are conquerors, right? We are not in a game. We are not in a war. நாங்க ஒரு விளையாட்டு விளையாடி கொண்டில்லை. අපි තරඟයක තරඟ වදිමින් නෙවෙයි நாங்கள் සිටින්නේ. ஒரு யுத்தத்தை பண்ணி கொண்டில்லை. අපි යුද්ධයක නියැලෙනමින් නෙවෙයි සිටින්නේ. முடிந்த யுத்தத்தின் ஜெயத்தை பெற்றவர்கள். ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් දුරට අවිලා යුද්ධයෙන් ජයග්‍රහණය ලබා ගත්ත අය. We are already conquerors. It's a completed war. The devil is defeated. சாத்தான் தோற்று விட்டான். යක්ෂයා පරාජය වුණා. விளையாட்டு முடிந்து விட்டது. මේ සෙල්ලම හමාරයි. தேவனால் பிறந்த நீங்கள் ஜெயம் கொண்டவர்கள். මේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපදුන අය ජයග්‍රාහකික වූ අය. பரவாயில்ல, ரெண்டு பேருக்கு சந்தோஷம். කමක් නෑ දෙන්නෙකුට සන්තෝෂයි. அடுத்தது, මීළඟට தேவனால் பிறந்தது நமக்குள் இருக்கிற விசுவாசம். දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපදීම වනහයි අපේ තුල තිබෙන්නා වූ ඇදහිල්ල. The other thing that has been birthed by God is the faith that we have. Hey, we are believers. We have faith in our God. අපි நாம் தேவனுடைய விசுவாசத்தை நமக்குள் வைத்திருக்கிறவர்கள். අපි වනහයි දෙවියන් වහන්සේගේ ඇදහිල්ල අපි අන්තර්ගත කරගන්න සිටිනා වූ අය. நாம் விசுவாசிகள். අපි ඇදහිලිවන්තයන්. விசுவாசத்தால் முடியாதது ஒன்றும் இல்லை. ඇදහිල්ලෙන් කරන්න බැරි කිසිම දෙයක් නෑ. விசுவாசம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். ඇදහිල්ල ලෝකයෙන් ජය ගන්නවා. விசுவாசி பயப்பட மாட்டான், ඇදහිලිවන්තයා බය වෙන්නේ නෑ. நடுங்க மாட்டான், මේ වෙවුලන්නේ නෑ. நாளைய தினத்தை குறித்து பயப்பட හෙට மாட்டான். දිනය ගැන ඇවිල්ලා දුක් වෙන්නේ බය වෙන්නේ නෑ. A believer is not paranoid. A believer is not under panic. A believer will not worry about tomorrow. விளங்குதா? වැටහෙනවද? புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලට?
இதெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையில இருந்து வருகிறது. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනින් පැමිණෙනා දෙයක්. ஐந்தாவது வசனம். පස්වෙනි පදය. இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவனே அன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார் என்று கேட்கிறார். යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා බව විශ්වාස කරන තැනැත්තා මිස ලෝකයෙන් ජයගන්නේ වෙන කවුද කියලා අහනවා. Verse 5. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? இயேசுவே தேவனுடைய குமாரன் என்று நம்புகிறவன் යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියා විශ්වාස කරන අය அவன் உலகத்தை ஜெயித்து விட்டான். ඔහු ලෝකයෙන් ජයගත්තා. You know, he who believes that Jesus is the Son of God has already won the world. The world is trying to fight us, wrestle with us. உலகம் எங்களோடு சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கு. ලෝකයේ අපත් සමග පොරපදින්න උත්සුක වෙනවා. ඒ වගේ පොරපැදගෙන සිටිනවා. விசேஷமாக வாலிபர்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன். විශේෂයෙන්ම තරුණයන්ට එක දෙයක් කියන්නම්. உங்க ஸ்கூல்ல உள்ள மற்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? ඔබේ පාසලේ සිටිනව අනිත් දරුවන් කුමක් දන්නවද කියන්නේ? நீ ஏன் பைபிளை நம்புற? ඇයි ඔබ බයිබලේ විශ්වාස කරන්නේ? நீ ஏன் தெய்வத்தை நம்புற? ඇයි ඔබ දෙවියන් විශ්වාස කරන්නේ? நாங்கள் நவீன உலகத்தில் வாழுகிறோம். අපි නවීන පන්නේ ලෝකයක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. அதெல்லாம் பழைய காலத்தாக்கள் தான் நம்புறது. ඒවා පෞරාණික කාලවල වල ඇදහිලි ක්‍රම. You know, those young people who are going to school, you know, your fellow students, the others would try to convince you that you are fools because only old people in the ancient days would believe in a God. Now we are living in a very advanced world. இப்போ கொரோனா வந்துச்சு இல்லையா? දැන් කොරෝනාව නේද? இந்த உலகத்துக்கு என்ன பண்ண முடிஞ்சி? දැන් ලෝකයට මොනවද කරන්න පුළුවන් උනේ? எல்லாத்தையும் பூட்டிக்கிட்டு உள்ளுக்கு தான் இருக்க முடியும். හැම දෙයක්ම වහගෙන ඇතුලේ රිංගගෙන තමයි ඉන්න පුළුවන් උනේ. விளங்குதா? நாட மூடிச்சு, රටවල් වැහුවා, ஏர்போர்ட் மூடிச்சு, ගුවන් තොටුපළවල් වැහුවා, கடை ஸ்கூல் எல்லாம் மூடிச்சு, මේ කඩවල් ඒ වගේම පාසල් වැහුවා, மூஞ்சையும் மூக்கை மூடிச்சு, මූණයි නහයත් වහගත්තා. எல்லாம் மூடிக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு நவீன உலகம். ඔක්කොම වහගෙන තමයි හිටියේ මේ නවීන වූ ලෝකය. Just a corona virus came. And what could this technologically advanced world do? Close everything and just be closeted. They closed the nation, they closed the airports, they closed the streets, they closed the schools, they closed the nations, and they even closed their nostrils, and they were confined into closets. The modern world. விளங்குதா? ஆகவே பிள்ளைகளே, கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளே, එනිසා දරුවනි කිතුණු දරුවෙනි நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ඔබ ආශිර්වාද ලත් අය. நீங்கள் உலகத்தை ஜெயித்திருக்கிறீர்கள். ඔබ ලෝකයෙන් ජයගෙන තිබෙනවා. இயேசுவே தேவ குமாரன் என்று நம்புங்கள். යේසුස් වහන්සේ දේව මේ පුත්‍රයා බවට විශ්වාස So කරන්න. young people who are going to school, you know, don't worry about the others. It's wonderful for you to continue to believe that Jesus is the Son of God because you are victorious. நீங்கள் ஜெயம் பெற்றவர்கள். ඔබ ජයග්‍රහණය ලැබපු අය. ஆறாவது வசனம். 6 වෙනි පදේ. இயேசு கிறிஸ்துவாகிய இவரே ஜலத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர். ஜலத்தினாலே மாத்திரமல்ல, ஜலத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர். ஆவியானவர் சத்தியமாகையால் ஆவியானவரே சாட்சி கொடுக்கிறவர். වතුර සහ ලේ කර්ණ කොටගෙන ආ තැනන් වහන්සේ නම් මුන් වහන්සේය. එනම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේය. වතුරෙන් පමණක් නොව වතුරෙන් සහ ලේන්ය. සාක්ෂි දෙන්නේ ආත්මයාණන් වහන්සේය. මක්නිසාද ආත්මයාණන් වහන්සේ සත්‍යතාවය. Verse 6. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. எல்லாரும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா? இல்லாட்டி தூக்கம் வருதா? හොඳට හැම දෙනාම හොඳින් අහගෙන ඉන්නවද නැත්නම් මේ නිදිමත වගේ එනවද? Are you all sleepy, groggy, or are you enjoying? சரி, எல்லாரும் கொஞ்சம் ஒரு கையில நில்லுங்க பார்க்கலாம். හරි සෑම දෙනා පොඩ්ඩක් නැගිටලා හිට ගන්න බා නැගිටින්න බලන්න. Let's all rise up to our feet. Okay? Just do a little stretch. கொஞ்சம் நெளிச்சு கிழிச்சு கொஞ்சம் இதாகி கொஞ்சம் உதறி පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට ගස්සලා ඇදලා ඉරාගෙන පොඩ්ඩක් இப்பதான் 1 மீட்டர் கேப் இருக்குதே. நல்லா දැන් මීටරේ ගැප් එක තියෙන ඕන තරම් අදින්නත් මේට මේට. do a little bit of wake up. අවදි වෙන්න. உட்காருங்க. ඉඳ ගන්න. ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். වැදගත් දෙයක් කියලා දෙන්න යනවා. I'm going to teach an interesting theological element here in this verse. இந்த வசனத்திலே தண்ணீரும் ரத்தமும் வருகிறது. මේ වචනේ ජලයත් ඒ වගේම ලේත් කතා කරනවා. யோ எத்தனை பேர் எத்தனை விதமான அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க தெரியுமா இந்த வசனத்துக்கு? අනේ මගේ දෙයියනේ මේ වචනේට කී දෙනෙක් මොන මොන අර්ථකථන දෙනවද දන්නවද මේ වචනේ තියෙන දේ ගැන? How many theologians, pastors, scholars and even laity
are trying to elucidate this verse in diverse manners. Amazing. Okay. அந்த ஒன்றையும் நான் குறை சொல்லவும் இல்லை குற்றம் சொல்லவும் இல்லை. ඒ කිසිම දෙයක් පිළිබඳවම වැරදි කතා කරන්නෙත් නෑ. ඒවා අඩුපාඩුවකට ලක් කරන්නෙත් නෑ. I am not going to denounce, disvouch, degrade or criticize any of those theories. They are all wonderful. சிலர் சொல்லுகிறார்கள் සමහරක් අය මෙහෙම කියනවා அந்த தண்ணீர் ஞான ஸ்நானத்தை குறிக்கிறதா. ඒ ජලය බෞතිස්මය සඳහන් කරනවා. ரத்தம் மறுபடியும் பிறத்தலை குறிக்கிறது. ඒ වගේම ඒ ලේ නැවත උත්පාදනය පිළිබඳව කතා කරනවා. Wonderful. இருந்துட்டு போட்டும். හොඳයි එහෙම තිබ්බද? Some people say the water in that verse denotes baptism and blood denotes the new birth. Perfect. It's okay. No problem. சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் තවත් සමහරක් අය කියනවා தண்ணீர் பரிசுத்தத்தை குறிக்கிறதா. ජලය ශුද්ධකම පෙන්නුම් කරනවා. ரத்தம் திருவிருந்தை குறிக்கிறது. ඒ වගේම ලේ ශුද්ධ වූ භෝජනය පෙන්නුම් කරනවා. Some people say water denotes purity and then blood denotes the Holy Communion, the Eucharist. Perfect. Wonderful. හොඳයි. இன்னும் சில பேர் சொல்றாங்க ඒත් වගේම තවත් කණ්ඩායමක් කියනවා அந்த ரோம போர் சேவகன் இயேசுவின் விழாவில் குத்தின பொழுது අර රෝම සොල්දාදුවා යේසුස් වහන්සේගේ ඉලයට අනින අවස්ථාවේදී ரத்தமும் தண்ணீரும் வெளியே வந்ததா. අර ලේත් ජලයත් එළියට පැමිණියාලු. அதைத்தான் இது குறிக்கிறது. ඒ දේ තමයිලු මේ ස්ථානයේ සඳහන් කරන්නේ. So some people say when the Roman soldier pierced the side of Jesus when he was hanging on the cross, blood and water flowed through that wound. Fine. எல்லாம் நல்லதுதான். මේ හැම දෙයක්ම හොඳයි. ஆனா எனக்கு என்ன தெரியுது, நானும் ஆராய்ஞ்சிட்டு தானே வந்திருக்கேன். ඉතින් මමත් පරීක්ෂණ පවත්වලනේ පැමිණෙන්නේ. නමුත් මගේ මතය කුමක්ද? நான் சொல்றது தான் சரின்னு சொல்லல, මම කියන දේ තමයි හරි කියලා කියන්නේ. ஆனா இதுவும் சரின்னு தான் சொல்றேன். නමුත් මේකත් හරි කියලා තමයි කියන්නේ. I'm not saying what I say is the truth. No. I'm saying what I say is also the truth. Okay? இப்ப இந்த இடத்துல தேவகுமாரன் என்று இருக்கிறது இல்ல. දැන් මේ ස්ථානේ මේ දේව පුත්‍රයා ගැන සඳහන් කරනවානේ. It talks about the Son of God here. God, okay, spiritual, Son, human. Okay, தேவன் என்றால் தேவன், அது ஆவி, தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். யோவான் 4:24. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක් හැටියට ඉන්නවා. அதே நேரம் ඒ වගේ ඒ වෙලාවෙම தேவகுமாரன் மனுஷனா இருக்கு. දේව පුත්‍රයා මිනිසෙක් හැටියට සිටිනවා. இப்ப இது இயேசு பிறந்ததை பற்றி தானே சொல்லி இருக்கிறது. දැන් මේ යේසුස් වහන්සේගේ උත්පත්තිය පිළිබඳව සඳහන් කරන්නේ. This talks about the birth of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவாகிய இவரே ஜலத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர். ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ නැමැති මේ තැනැත්තා වතුරෙන් පමණක් වතුරෙන් සහ ජලයෙන් පැමිණි පුද්ගලයා. පැමිණි. ඒක තමයි ඕනේ. How does it say? This is he that came by water. Came. ஆவா, வந்தார். ஆவ். வரு. පැමිණියා. வா. ඒක. அப்ப வந்தார்னா என்ன அர்த்தம்? දැන් මේ පැමිණියා ආවා කියනකොට මොකක්ද අර්ථකථනය කරන්නේ? உலகத்துல வந்தார். ඒ ලෝකයට පැමිණියා. எப்படி வந்தார்? ලෝකයට කොහොමද ආවේ? தேர்ல ஏறியா வந்தார். මේ வந்தார். කරත් එක නැගලා දාවේ. Did he come in a cart? Did he come in a chariot? Did he come in a flower? பூலையா வந்தார் அவர். මලකින් ආවද? எங்க வந்தார்? කොහෙද ආවේ? மரியாளினுடைய கருப்பைக்குள்ளே வந்தார். මරියාගේ ගර්භාෂයට පැමිණියා. Okay, he came through the womb of Mary. A child in a womb is inside water. Do you know that? ஒரு கருப்பைக்குள்ளே குழந்தை எதற்குள்ளே இருக்கிறது? ගර්භාෂයක දරුවෙක් කුමක් තුලද රඳා පවතින්නේ? தண்ணி உள்ளுக்கு. ජලය ඇතුලේ. ஆமாவா இல்லையா? நான் சரியா சொல்றேனா பிள்ளையா? ඔව්ද නැද්ද මේ මං කියන දේ හරිද නැද්ද? பொம்பளோட வயிற்றுக்குள்ள கருப்பை இருக்குது. කාන්තාවකගේ මේ බඩේ කියන්නේ ගර්භාෂයේ තිබෙනවා. கருப்பைக்குள்ளே தண்ணி இருக்கிறது. ඒ ගර්භාෂය ඇතුලේ ජලය තිබෙනවා. தண்ணிக்குள்ள புள்ள இருக்கு. වතුර ඇතුලේ ළමෙක් ඉන්නවා. Inside the woman is the womb, and inside the womb is the water. Inside the water is the fetus. And that's how things are, right? Come on, ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද කියන්න? வாட்டர் பேக் உடைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? වතුර බෑග් එක වෝටර් බෑග් එක කැඩුණු ගමන් මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? ஐயோ ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? You know, when the water bag breaks, my goodness, our hearts break. Okay, you know. So Jesus
came. Where? Through water. What's that water? Mary's womb, the water bag. இயேசு வந்தார். எங்க வந்தார்? යේසුස් වහන්සේ පැමිණියා කොහෙටද පැමිණියේ? மரியாளினுடைய கருவறையிலே, මරියාගේ ගර්භාෂයට தண்ணீருக்குள்ளே. ජලය තුලට வழங்குதா? වැටෙනවද? அதுதான் அவருடைய மனுஷத்துவம். එය තමා උන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යත්වය. That's his humanity. He came just like you and I would come. நானும் நீங்களும் எப்படி வந்தோமோ அப்படியே தான் அவர் வந்தார். මමත් ඔබත් කෙසේද පැමිණියේ ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි උන්වහන්සේත් පැමිණියේ. ஆனா ஒரு வித்தியாசம். නමුත් එක වෙනසක් තිබෙනවා. நமக்கெல்லாம் யாரோட ரத்தம் வந்தது? අපිට කාගේ ලේද පැමිණ තිබෙන්නේ? அப்பாவின் ரத்தம். අපේට පැමිණ තිබෙන්නේ පියාගේ The ලේ. only difference is that we all got our father's blood. Okay, it's not the mother's blood that goes, it's the father's blood. அதனால் இயேசுவானவருக்குள்ளே புதிய இரத்தம் ஒன்றை ஆண்டவர் கொடுத்தார். එම නිසා යේසුස් වහන්සේ තුල අලුත් ලයක් උන්වහන්සේ ඇති කරනු ලැබුවා. උන්වහන්සේට ලබා දුන්නා. ஏனென்றால் மரியாள் புருஷனை அறியாதவள், அவள் கன்னியாய் இருந்தாள். ඇයි කිව්වොත් මරියා කිසිම පුරුෂයෙක් හඳුනාවේ නැති තැනැත්තියක්. ඒ නිසා ඇය කන්‍යාවියක් වශයෙන් සිටියා. Mary did not know a man. She was a virgin. So this baby could not have blood. So God had to create a new blood. Wow. அதனால் ஆண்டவர் புதிய இரத்தத்தை அவருக்குள்ளே படைத்தார். එම නිසා දෙවියන් වහන්සේ අලුත් රුධිරයක් උන්වහන්සේ තුල මවනු ලැබුවා. தண்ணீருக்குள்ளே இயேசு, ජලය තුල යේසුස් වහන්සේ, இயேசுவுக்குள்ளே புதிய இரத்தம். යේසුස් වහන්සේ තුල අලුත් රුධිරය. Inside the water was Jesus and inside Jesus was this new blood. And that's the scientific thing this guy is talking here. அந்த விஞ்ஞான விளக்கத்தை தான் இங்கே கொடுக்கிறார். ඒ විද්‍යාත්මක අදහස තමයි මේ යොහාන් තුමා විසින් මේ ස්ථානයේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. இயேசு கிறிஸ்துவாகிய இவர், යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති මොහු Jesus Christ, this Jesus Christ, not just Jesus. Now he has established that this Jesus is the Christ, no other Christ. ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார், இந்த இயேசு மாத்திரமே கிறிஸ்து, வேற யாரும் கிறிஸ்துவா இருக்க முடியாது. මේ යේසුස් වහන්සේ පමණක් ක්‍රිස්තුස් කියලා කිව්වා, වෙන කිසිම කෙනෙක් වෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. இந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவர் මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ஜலத்தினாலும் ජලයෙමුත් இரத்தத்தினாலும் வந்தார். රුධිරයෙමුත් පැමිණියා. This Jesus Christ came through water and blood. Hey, he says. அவர் சொல்றார், கொஞ்சம் கேளுங்க. ඔව් කියනවා අවිල පොඩක් අහන්න. ஜலத்தினால் மாத்திரமல்ல. ජලයෙන් පමණක් නෙවෙයි. Not only by water. He was not just human. அவர் சும்மா ஒரு மனுஷன் மாத்திரமல்ல. ඔහු නිකන් මිනිසෙක් නෙවෙයි. ஜலத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர். වතුරෙන් සහ ලෙයින් පැමිණියා He බුද්ධ came in water and in blood. That new blood was in him. And we need a witness. Who is the witness? நமக்கு ஒரு சாட்சி வேண்டும். ஆவியானவர் சத்தியமாகையால் ආවියානවර தான் இதற்கு சாட்சி. ඉතින් මේට අපිට එක සාක්ෂියක් අවශ්‍යයි. කවුද සාක්ෂි දෙන්නේ? සාක්ෂි ආත්මයාණන් වහන්සේ. මක් නිසාද? ආත්මයාණන් වහන්සේ සත්‍යතාවය. We need a witness. Who is the witness? The witness is the Holy Spirit. Why? Because he is talking about something that happened inside a woman's womb. ஏனென்றால் இங்கே இந்த ஒரு பொம்பளோடு வயிற்றுக்குள்ள நடந்ததை சாட்சியா சொல்றார். ඒ කියන්නේ සුදාත්මයාණන් වහන්සේ එක කාන්තාවගේ උදරය තුල සිද්ධ වුණ දෙයක් සාක්ෂි වශයෙන් ලබා දෙනවා. இப்போ நமக்கு ஒரு சாட்சி வேண்டும் என்றால் දැන් අපිට සාක්ෂියක් අවශ්‍යයි නම් எப்படிப்பட்ட சாட்சி வேண்டும்? අපිට කොයි ආකාරයේ කෙබඳු ආකාරයේ සාක්ෂියද අවශ්‍යයි? கண்ணால் கண்ட சாட்சி வேண்டும். දැසින් දුටු සාක්ෂිය අවශ්‍යයි. We need an eyewitness to make things legal. We need an eyewitness. சட்ட பிரகாரமாக்க நமக்கு கண்ணால் கண்ட சாட்சி வேண்டும். නීත්‍යානුකූලව අපිට දැසින් දුටුවා වූ සාක්ෂිය අවශ්‍යයි. எவனாவது கருப்பை உள்ள போயிட்டு கண்ணால பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியுமா? කාට හරි පුළුවන් ද මේ උදරය ඇතුළට ගිහලා ගර්භාෂය ඇතුළට ගිහලා අස් දෙකෙන් බලාගෙන ඉන්න? Can any eyewitness be inside a womb? No. But remember what Gabriel told Mary? ஆனால் காபிரியல் නමුත් ගාබ්‍රියෙල් மரியாளுக்கு என்ன சொன்னார்? නමුත් ගාබ්‍රියෙල් මරියාට මොනවද කිව්වේ? உனக்குள்ளே உற்பத்தியாவது பரிசுத்த ஆவியானவரால் வரும். නුඹ තුල ඉපදෙන්න යන තැනත්තා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන පැමිණෙනවා. It is through the Holy Spirit that is going to happen in your womb. So the Holy Spirit is the eyewitness. பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் கண்ணால் கண்ட சாட்சி. ඉතින් මෙයට දැසින් දුටු සාක්ෂිය විලා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. அதாவது அன்பானவர்களே, එම නිසා ප්‍රේමවන්තයනි மரியாளினுடைய கருப்பைக்குள்ளே මරියාගේ ගර්භාෂය තුල தண்ணீருக்குள் இயேசு இருந்தார். ජලය තුල යේසුස් වහන්සේ සිටියා. அதற்கு பெரிய சாட்சி தேவையில்லை. ඒට විශාල සාක්ෂියක් අවශ්‍ය නැහැ. எல்லாருக்கும் அப்படிதான். හැම දිනාටම එච්චර තමයි. Inside the womb of Mary was water, inside which was the fetus Jesus. You don't need a witness for that because that's how things happen. But something very unique happened there.
ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் நடந்தது. නමුත් එක වෙනසක් සිද්ධ වුණා. அப்பனுடைய ரத்தம் இல்லாமல் புதிய ரத்தம் அவருக்குள் வந்தது. පියාගේ රුධිරය නොමැතුව අලුත් රුධිරයක් එතුමා තුළ ජනනය වුණා. He got a blood which did not come from a human father but a new miraculously created blood. And we need an eyewitness for that. அதற்கு ஒரு கண்ணால் கண்ட சாட்சி வேண்டும். එයට දෑසින් දුටු සාක්ෂියක් අවශ්‍යයි. அந்த சாட்சி தான் பரிசுத்த ஆவி. ඒ සාක්ෂිය තමා ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ. That witness is the Holy Spirit. இப்ப வாசிங்க அந்த வசனத்தை. දැන් මේ වචනේ කියවන්න. Now read that verse, right? இயேசு கிறிஸ்துவாகிய இவரே ஜலத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர். යේසුස් වහන්සේ නැමැති මුන්වහන්සේ ජල වතුරෙනුත් ලේවලිමුත් පැමිණියා. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ. ஜலத்தினாலே மாத்திரமல்ல, ජලයෙන් පමණක් නොවේ. Not by water only, ஜலத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர். ජලයෙන් සහ ලේවලින් පැමිණි පුද්ගලයා. but by water and blood. ஆவியானவர் சத்தியமாகையால் ஆவியானவரே சாட்சி கொடுக்கிறார். සාක්ෂි දෙන්නේ ආත්මයාණන් වහන්සේ. මක් නිසාද? ආත්මයාණන් වහන්සේ සත්‍යතාවය. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් වැටහෙනවද ඔබලට? இயேசுவானவர் மரியாளினுடைய கருப்பையிலே இருந்ததே ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு. යේසුස් වහන්සේ මරියාමවතුමියගේ ගර්භාෂයේ සිටිය දේ ඇවිල්ලා ඉතා පුදුම උදයක්. That Jesus was in the womb of Mary was in itself a miraculous feat. Wow. இப்போ இந்த 7வது வசனத்தை பற்றி ஒன்று நான் சொல்ல வேண்டும். දැන් මේ 7 වෙනි පදයේ පිළිබඳව මම එක දෙයක් ඔබලට කියන්න I අවශ්‍යයි. need to tell you something about verse 7. Shall we read verse 7? பரலோகத்திலே சாட்சியிடுகிறவர்கள் மூவர், பிதா, வார்த்தை, பரிசுத்தாவி என்பவர்களே இம்மூவரும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள். මේ 8 වෙනි පදයේ සිංහලෙන් තිබෙන්නේ සාක්ෂි දරන තුන්දෙනෙක් සිටිති ආත්මයාණන් වහන්සේ වතුරේ ලය මේ තුන්දෙනාම එකඟ වෙති. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. நம்மை போன்ற திரித்துவவாதிகளுக்கு இந்த வசனம் ஒரு ஆசீர்வாதமான வசனம். දැන් අපි වගේ ත්‍රිත්වවාදීන්ට මේ වචනය ආශිර්වාදාත්මක එක වචනයක්. For us Trinitarians, this verse is wonderful because when you read this verse, wow, the Father is there, the Son, the Word of God is there, Word. Okay, in the beginning was the Word, He is there, and then the Holy Spirit is there. பிதாவானவர் இருக்கிறார், வார்த்தையாகிய இயேசுவானவர் இருக்கிறார், பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். පියාණන් වහන්සේ සිටිනවා, වචනේ නැමැති යේසුස් වහන්සේ සිටිනවා, ඒ වගේම ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ සිටිනවා. ஆனா உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லுகிறேன். නමුත් ඔබලාට එක දෙයක් කියන්නම්. இந்த வசனம் 16வது நூற்றாண்டு வரை வேதத்தில் இருக்கவில்லை. 16 වෙනි සතවර්ෂය තුල මේ වචනය බයිබලයට අන්තර්ගත වෙලා තිබුණේ නැහැ. This particular verse was not in the Bible until the 16th century. Do you understand? So it's not part of the original Textus Receptus. உண்மையான புதிய ஏற்பாட்டுக்கு இந்த வசனம் அதுல இல்ல, உண்மையாவே பைபிள்ல இல்ல. නමුත් මේ සත්‍ය වූ බයිබල් පරණ ව්‍යාකරණවල මේ වචනය අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. எராஸ்மஸ் என்று சொல்லுகிற ஒருவர் தான் இந்த வசனத்தை திணித்தார். එරස්මස් කියන්නා වූ පුද්ගලයා තමා මේ වචනය මේ දේව වචනයට එකතු කරනු ලැබුවේ. A scholar named Erasmus inserted this verse into the Bible, and this is found in Codex Britannicus. Okay? இது கோடெக்ஸ் பிரிட்டானிக்கஸ் என்ற கிரேக்க வேதத்தில் இருக்கிறது. அது பழைய வேதம் அல்ல, அது புது, அது கிட்டத்தட்ட 500 வருஷங்கள் தான். මේ කෝඩෙස් බ්‍රිටානිකා කියන්නා වූ පරණ ග්‍රීක බයිබලයේ මේ දේ අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. අයියෝ, ඔයා කනපිටනේ කිව්වේ. කෝඩෙක්ස් බ්‍රිටානිකස් කියන අලුත්, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 500ක් පමණ පරණ ග්‍රන්ථයක තමයි ඕක තියෙන්නේ. අර ඔරිජිනල් ටෙක්ස්ටස් රිසෙප්ටස් ග්‍රීක් බයිබලේ ඕක නැහැ. You know, this thing, this verse was inserted into the Codex Britannicus of the 1500s. Okay? So this is not found in the Textus Receptus or some of the ancient texts. So for scholars, I am telling you, this is not in the original New Testament. This was not penned by John. Okay? யோவான் இதை எழுதவில்லை. යොහාන් විසින් රචනා කරපු වචනයක් නොවේ මෙය. அப்ப நீங்க கேட்கலாம், அப்படியெல்லாம் இருக்கும், එතකොට ඔබලා අහන්න පුළුවන් එහෙමත් තියෙනවද? எங்களுக்கு தெரியாதே. අපිට දන්නේ නෑනේ. இல்ல, நீங்க குழம்பாதீங்க, இது மட்டும் தான், வேற ஒண்ணும் මේ இல்ல. කැළඹෙන්න එපා, මේක විතරයි. ஓகேயா? மத்ததெல்லாம் ஓகேயா? අනිත් දේවල් ඔක්කොම හරි. Just this verse, so don't worry about any other. Okay? So இத கேட்டதுக்கு பிறகு දැන් මේක ඇහුවට පස්සේ ஐயோ, අයියෝ அப்போ உண்மையா இல்லாதது இடையில வந்ததெல்லாம் உள்ளுக்கு இருக்கோ? එතකොට මේ වැරදි දේවල් මේ මගෙන් ඇවිල්ලා ඒකත් ඇතුළට ඔබලා තියෙනවද? இல்ல இல்ல. නෑ නෑ නෑ. சரியா? இப்போதைக்கு கொல்லம்பாம நல்லா பைபிளை படிங்க நீங்க. ஓகே? ඒ නිසා කැළඹෙන්නේ නැතුව බයිබලේ කියවන්න ඔබ. 8வது வசனத்துக்கு போவோம். 8 වෙනි පදයට අපි යමු ඒ නිසා. So let's just go to verse 8.
பூலோகத்திலே சாட்சியுடையவர்கள் 3 ஆவி ஜலம் இரத்தம் என்பவைகளை இம்மூன்றும் ஒருமைப்பட்டிருக்கிறது. සාක්ෂි දරන තුන්දෙනෙක් සිටිති ආත්මයන්න් වහන්සේ වතුර ලේ මේ තුන්දෙනාම එකඟ වෙති. And there are 3 that bear witness in earth, the spirit and the water and the blood, and these 3 agree in one. Since this is part of verse 7, I don't want to go into this. Just leave it, okay? இது வந்து அந்த 7ஆம் வசனத்தோடு தொடர்புடையது. அதனால இதை குழம்பாம விட்டுருங்க. මේ 7 වෙනි පදයට එක්ක සම්බන්ධ වෙන නිසා මේ කැළඹෙන්නේ නැතුව මේ දේ අත්තරින්න. ஓகே, இப்போ 9வது வசனத்துக்கு போவோம். දැන් අපි 9 වෙනි පදයට යමු. நாம் மனுஷருடைய சாட்சியை ஏற்றுக்கொண்டால் அதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய சாட்சி அதிகமாயிருக்கிறது. தேவன் தமது குமாரனை குறித்து கொடுத்த சாட்சி இதுவே. මනුෂ්‍යයාගේ සාක්ෂිය අපි පිළිගනිමු නම් දෙවියන් වහන්සේගේ සාක්ෂිය ඊට වඩා උතුම්ය. මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ සාක්ෂිය මෙය එනම් තමන් පුත්‍රයාණන් ගැන උන්වහන්සේ සාක්ෂි තිබෙන බවය. If we receive the witness of men, the witness of God is greater, for this is the witness of God which he hath testified of his Son. மனுஷர்களுடைய சாட்சியையே சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அல்லவா? මනුෂ්‍යයාගේ සාක්ෂිය නීතිය විසින් පිළිගනු ලබනවානේ අදටත්. Even today, man's witness or testimony is accepted legally, even today. அப்போ தேவன் சாட்சி கொடுத்தால் அது உண்மையா இருக்குமா இருக்காதா? එසේනම් දෙවියන් වහන්සේ සාක්ෂි දුන්නා නම් එය සත්‍ය වෙන්නේ නැද්ද? So if God testifies, is it true or not that the blood of Jesus was not from a human father, is testified by the Holy Spirit who is God. இப்போ இயேசுவினுடைய இரத்தம் දැන් යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය ஒரு அப்பன் மூலம் வந்ததல்ல, එක පියෙක් කරුණ කොටගෙන පැමිණියේ නෑ. அது தேவனால் உண்டாக்கப்பட்டது என்று பரிசுத்தாவியானவர் சாட்சி கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ විසින් ජනනය කරනු ලැබූ බවට සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ සාක්ෂි දෙනවා. அது உண்மை அல்லவா? එය සත්‍ය නොවේද? அப்புறம் அதை குறித்து யாரும் வாதாடலாமா? දැන් ඒ පිළිබඳව කිසිම කෙනෙකුට වාද විවාද කරන්න පුළුවන්ද? அதைத்தான் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார். ඒ පිළිබඳව තමයි මේ වචනේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. இயேசுவானவர் மனிதனாய் வந்தார், යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍යෙක් වෙලා පැමිණියා. ஆனால் அவர் தேவன். නමුත් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ. இதை சாட்சியிடுகிறவர் யார்? මේ සාක්ෂි දරන්නේ කවුද? தேவன். දෙවියන් වහන්සේ. ஆகவே எவனுக்கும் நாங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. එම නිසා කිසිම කෙනෙකුට අපි බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. God has testified that Jesus is both human and God. So we don't have to wrestle over this. இப்ப யாருக்காவது இந்த குழப்பம் இருந்தா, දැන් කාට හරි මේ පිළිබඳව එක කොළපමක් තිබුණා නම් இயேசு உண்மையிலேயே தேவனா? යේසුස් වහන්සේ අවංකවම දෙවියන් වහන්සේද? இனி யோசிக்காதீர்கள். ආයෙ කල්පනා කරන්න එපා. அவர் தேவன் என்று சாட்சி கொடுக்கிறவரே தேவன். උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා සාක්ෂි දෙන්නෙම දෙවියන් වහන්සේ. ஆகவே தேவனுடைய சாட்சியை நாம் நம்ப வேண்டும். එසේනම් දෙවියන් වහන්සේගේ සාක්ෂිය අපි විශ්වාස කළ යුතුයි. So that Jesus is God is testified by God himself. So we need to believe that Jesus is God. I'm going to stop there. இங்கே நான் நிறுத்த போகிறேன். මෙතනින් මම අවසන් කරන්න යනවා. அப்போ என்ன இன்றைய நாளிலே ஆண்டவர் எங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார்? ඉතින් අද දෙවියන් වහන්සේ අපිට මොනවද උගන්වන්නේ? இயேசுவை பற்றி கற்றுக் கொடுக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ගැන අපිට ඉගැන්නුවා. Today what did we learn? We learned about Jesus. What did we learn? என்னத்தை படித்தோம்? අපි මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? இயேசு தான் தீர்க்கதரிசனமாய் மொழியப்பட்ட அந்த மேசியா, அந்த கிறிஸ்து, அந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். යේසුස් වහන්සේ තමයි ඒ අනාගත වාක්‍ය වලින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා වූ ඒ ආලේපන ලත් තැනැත්තා. Jesus is the Messiah, he is the Christ, he is the anointed one. பழைய ஏற்பாட்டை நீங்கள் பார்த்தால் පරණ කිව්සුම ඔබ බැලුවා නම් ராஜாக்களை அபிஷேகித்தார்கள். රජවරුන්ව ආලේප කරනු ලැබුවා. In the Old Testament, kings were anointed. So Jesus is the King of kings. இயேசுவானவர் ராஜாதி ராஜா. එම නිසා යේසුස් වහන්සේ රජුන්ගේ රජු. ஆசாரியர்களை அபிஷேகித்தார்கள். ආලේ මේ පූජකයන්ව ආලේප කරනු ஆகவே ලැබුවා. இயேசுவானவர் பிரதான ஆசாரியர். එම නිසා යේසුස් වහන්සේ උත්තම පූජකයා. They anointed priest. So Jesus was the high priest. Okay? அடுத்தது எலியா எலிசாவை அபிஷேகித்தார். ඒ වගේම එලියා එලිෂාව ආලේප කරනු ලැබුවා. 1 ராஜாக்கள் 19வது அதிகாரத்திலே එක රාජාවලිය 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ எலிசாவை தீர்க்கதரிசியாய் ஏற்படுத்தினது எப்படி தெரியுமா? එලිෂාව අනාගත වක්තෘරයෙක් ලෙස පත් කරනු ලැබුවේ කෙසේද දන්නවද? எலியா அவரை அபிஷேகித்தார். එලියා ඔහුව ආලේප කරනු ලැබුවා. Elisha in 1 Kings chapter 19 was anointed as a prophet by Elijah. So prophets were anointed. தீர்க்கதரிசிகள் அபிஷேகிக்கப்பட்டார்கள். අනාගත වක්තෘරුන් ආලේප කරනු ලැබුවා. ஆகவே இயேசுவானவர் தான் மெய்யான தீர்க்கதரிசி. එම නිසා යේසුස් වහන්සේ තමා අවංක වූ අනාගත වක්තෘවරයා. So Jesus is the anointed prophet. So Jesus is the anointed king, the anointed priest and the anointed prophet.
இயேசுவானவர் தான் එසේනම් යේසුස් වහන්සේ තමයි அபிஷேகிக்கப்பட்ட ராஜா, ආලේපලත් රජතුමා, அபிஷேகிக்கப்பட்ட ஆசாரியர், ආලේපලත් පූජකයා, அபிஷேகிக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசி. ආලේපලත් අනාගත වක්තෘවරයා. ஆகவே இந்த அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் என்பது ஒரு மனுஷனுக்கு வரக்கூடாது. ඒ කියන්නේ මේ ආලේපලත් තැනැත්තා කියන එක ආයේ එක කිසිම මනුෂ්‍යයෙකුටවත් එන්න හොඳ So නැහැ. the expression the anointed one should never be upon any human being. So don't ever call anybody anointed from today. இன்றிலிருந்து யாரையும் அபிஷேகப்பட்டவன்னு சொல்லக்கூடாது. එසේනම් අද පටන් ආයේ කිසිම කෙනෙකුට ආලේපලත් තැනැත්තා කියා කියන්න බෑ. இந்த இயேசுவை මේ යේසුස් වහන්සේ இந்த விதத்தில் அறிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் මෙ- මේ විදියට දැනගන්න පුළුවන් අය ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமே. ගැලවීම ලබපු අයට පමණයි. Only those who are born of God, saved people can understand Jesus like this. If people don't understand Jesus, then they are not born again. இயேசுவை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டில்லை. යේසුස් වහන්සේ ගැන වටහා ගන්න බැරි අය ඔවුන් ගැලවීම ලබලා නැහැ. இந்த இயேசு මේ යේසුස් වහන්සේ கருப்பையிலே இருக்கும் பொழுது ගර්භාෂයේ සිටින අවස්ථාවේදී ஜலத்தினாலும் ජලයෙනුත් தேவனால் படைக்கப்பட்ட புதிய இரத்தத்தினாலும் දෙවියන් වහන්සේ විසින් නිර්මාණය කර ලැබූ අලුත් රුධිරය කරුණු කොටගෙනත් பிறந்தார். ඉපදුනා. So this Jesus was in the womb, in the water bag of Mary, but then inside this Jesus was this newly created blood. Okay? So the humanity and the divinity of Jesus are witnessed by the Holy Spirit himself, who is God. So we cannot disvouch that ever. இந்த இயேசுவானவர் மனுஷனாகவும் தேவனாகவும் இருந்தார் என்பதற்கு யார் சாட்சி? මේ යේසුස් වහන්සේ මිනිසෙක් හැටියට දෙවියන් වහන්සේ හැටියට සිටියා කියන එකට කවුද සාක්ෂි දෙන්නේ? பரிசுத்தாவியானவர். ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ. பரிசுத்தாவியானவர் தேவன். ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ஆகவே தேவனுடைய சாட்சியை நாம் வாதாடி ஜெயிக்க முடியாது. එසේනම් දෙවියන් වහන්සේගේ සාක්ෂියට විරුද්ධව අපි වාද කරලා අපි ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. ஆகவே நமக்கு தேவனாகிய இயேசு இருக்கிறார். එසේනම් අපිට දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේ සිටිනවා. We have Jesus the God. So shall we stand up and pray and close?